Muy buenas a todos, señores. ¿Qué pasa, Jume? ¿Cómo estás? ¿Qué es esta coña del Mr. Chip? No la acabo de captar, tío. Me dijiste ayer justamente y no la acabo de pillar, tito. No sé qué me quieres llegar a decir con esto. Estoy un poco tenso, ¿eh? Viene Mr. Chip, me dice. Bueno, chicos, buenas. Vamos a... Iba a decir, vamos a castear ya la costumbre. No, vamos a espectear un poco este torneo que se ha celebrado justamente este fin de semana. Este Dawn of Age, que se... Bueno, se basa justamente en el nuevo DLC que van a salir para el Age of Empires 2. Que es irónico, ¿no? Porque parece que me haré un poco cuando lo digo, pero es el Age of Empires 1 con las mecánicas del 2, ¿vale? Van a poner todo el Age of Empires 1, van a meterlo aquí. Y ahí se va a quedar un poquito, ¿no, señores? Así que vamos a ir viendo cómo se juega, qué tipo de meta, porque yo al 1 le pegué una caña brutal. Obviamente en el 1, por ejemplo, no está lo de las formaciones, es muy parecido a Pro War en ese caso. Y ahora sí que, claro, adaptándolo al Age of Empires 2, pues ya está al lado de las formaciones y hay cositas. Entonces, como yo este fin de semana, entre que he estado también casteando, he estado haciendo una carrera de Fórmula 1, el domingo estuve currando por la tarde, no he visto nada, ¿eh? No he visto absolutamente nada. A ver qué me va a pasar este hombre. Guau, me está explotando la cabeza. Ojo aquí, el dato general de Juve. Desde la segunda temporada del Fórmula 1 2020 de Loel, la primera fue muy mala y encima tu última participación acabó en un DNF. Yo ni me acuerdo. Ha habido 82 carreras. De esas 82 has participado en 75 carreras. Ojo, cómo estamos ahí, ¿eh? De esas 75 has terminado 73 carreras. De esas 73 carreras has puntuado en todas las carreras, de las cuales hay 13 podios, 6 segundos y 7 terceros. No ganó una carrera ni pagando. Cuidado, eso es la base de datos oficiales de las claridades de LOE. Grave error. En tu utilización le pidió que accediera a una rectificación DNF en día de la primera temporada de Fórmula 1 y un vendido en la temporada actual, cuando no participaste en ninguna de las. Por lo tanto, ha habido 82 carreras, has participado en 73 carreras. De esas 73 has terminado 73. Todas las carreras. De esas 73 has puntuado en todas las carreras, de las cuales hay 13 podiums, 6 segundos puestos y 3 terceros. El último TVN fue en la temporada 2020, cuarta temporada de LOE. Estamos hablando la novena, el 5 de diciembre de 2020 en Abu Dhabi. 885 días y sumando. ¡Bravo, Jume! Esto es de locos, tío. Esto es de locos, tío. Muy buenas, Ayur, ¿cómo estás? Guapetón. Justo me pillabas aquí leyendo aquí el dato que me acaba de pasar. A las 4 tenemos esta Cap 2, Ayur. Tendremos ese castellito. Pero será a las 4 de la tarde. En 2 horitas empezaremos. De momento estaremos viendo por aquí. Oye, me pueden dar un reconocimiento, ¿no, Jume? ¿Qué hago? ¿Hablo con esta gente para que me den una medalla o algo? Hostia, 73 carreras, tío, Ojo, y he puntuado en todas, 13 podios, tío. ¿Puede ser? En caso de que Brasil haga podium, que está muy complicado el tema, ¿puede ser que esta temporada sea una de las temporadas que más podium se llegaba a subir en LOE? Siendo una de mis peores temporadas a nivel estadístico. Porque he hecho esos podios, pero las otras carreras luego he quedado muy abajo. O sea, queda noveno, décimo por ahí. Ojo, ojo el dato, Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? A las 2 ahora, ¿vale? Vamos a reaccionar al Dawn of Age, este torneo que se ha celebrado este fin de semana, que yo tenía mucho interés de poderlo ver, porque yo estoy bastante hypeado con el hecho de tener el Age of Empires 1 en el 2. Y obviamente ha habido series muy tochas. La cosa es que quiero ver las semis y sobre todo la final, a ver si me da tiempo de poder ver un poco de qué va a ir esto, ¿no? Yo creo que si avanzamos un poco más hacia adelante, porque prácticamente son 3 horas de torneo, voy a poner máximamente que nos dé tiempo a poderlo ver al máximo, que serían 2 horas y pico. Aquí está. Vale, mira, empezamos con este dato con
contra Saimen, a ver, hacia... Espérate, me quiero ponerme hacia atrás del todo. Vale, aquí, perfecto. Os voy a poner la escena, que ya lo he cambiado y todo, ya lo he preparado. Uy, va, ¿esto está bien? Sí. Vale, vale, que es que lo veo ahí lo del chat y todo. Y es esto que vamos a ver, ¿vale, chicos? A ver cómo se está jugando. Yo del meta del 1 prácticamente no me acuerdo. O sea, hay cosas que realmente me bailan un poco. Hay nómadas, hay fortalezas, con lo cual está bastante bien. Formato mejor de 7 semifinales. Hostias, esto se alargó, ¿eh? Esto se alargó bastante. Bueno, ya podemos pasar yo creo que a la partida, ¿no? O sea, casa y molino del tirón, ¿no? Bueno, se está empezando por aquí. Once again, Sahara. So, big key features of this map are this kind of elevated area where you have minimal resources and it's pretty open. And then when you go down, se me hace muy raro ver lo del 1 en el 2, ¿sabes? Pero me gusta muchísimo a la vez, tío. Es ese contraste que tengo, tío. Que por cierto sale en nada, sale el 12 de este mes ya. O sea que en par de días lo tenemos ya por aquí. Y lo que haremos es, por la noche jugaremos las campañas, haremos un poquito de tampoco me puedo despistar mucho de Age of Empires 2 como tal, porque se me vienen 2 torneos y, bueno, por ejemplo, mañana por la noche ya participamos en uno, o sea que no, tampoco me pueden parar mucho. Y uno ahí que me hace especial ilusión, que es el Copa Supremacía, que ahí sí que voy a tener lo que practicar fuertemente. He's gonna be like, okay, I'm ready for this. I want you to invent something new if you want to beat me with something like that. Taro with a front deer on the other side. Let's take a look at the deer patch for Say My Name for a brief moment. It's actually interesting to see. Let's talk about that for a brief moment, by the way. We are right now on the... No sé si hablar con... No sé si lo tendré por aquí a este. You can see at the bottom of the screen how he's allocating his command. Ostras, se acercan los ciervos con el aldeano, tío. Es que no sé hasta qué punto en el 1 se hace esto, porque no sé si lo sabéis, el 1 sí que tiene un competitivo, pero es solamente en Vietnam. Y no he estado viendo prácticamente nada de Vietnam, ¿eh? O sea, vi un par de cosillas cuando hicieron lo de la Revolcololó, pero no he visto nada más. O sea, esto básicamente va a ser lo más serio, así que bueno, que he visto. Claro, aquí se explora ya con el aldeano, porque aquí no tienes scout. Antes incluso empezabas con el artefacto, que eso sí que te daba un poco para poder darle, pero claro, en este caso creo que no. There's all sorts of elements with this, right? With your scout, in like AoE2, obviously you don't want to be inefficient scouting, but like you can almost afford to at times just like wait or something, right? But you have to think about it in the sense that if your scouts are all villagers, there's a huge opportunity cost, right? Like if you scout poorly with 2 vills and your opponent scouts more efficiently with 1 vill, then they're just going to have way more resources than you. So every vill you pull off has to be worth it. It has to have an intention, it has to have a goal and a purpose, and it has to pay off in the end. And so that's going to generally be like finding food on the map, finding your opponent. Brutal lo de Jume, tío. Jume, brutal, tío. Claro, Jume, ¿yo qué esto qué hago? ¿Lo mando a... ¿Lo mando a los de Loe o qué? Que lo revisen. Porque tela, especially from even a casual level, like you load into the game and you're just like surrounded in the unknown, right? And it's sort of like this slow expanse. And here we see Tato once again making an early move towards the middle. We saw this against Cool, right, Lidakor? He went early to the middle and Cool never punished it. But maybe Say My Name will take a different approach. The Tato's also luring in the elephants from this downhills area, but lovely little pit, little storage pit rather, that he has placed in the middle. You could see that he also kind of just sandwiched 2 villagers in between the trees and the storage pit, so those will be much more difficult targets for early clubmen or, dare I say, scout aggression. But I guess the bigger question is, what is the plan for Say My Name? I see more... Pero aquí todavía no tienen los mods, no tienen nada. Esta gentecilla. Once again, you know what's coming. ¿Ves? El artefacto, ¿ves lo del artefacto? Eso era para explorar, pero en el 1 se empezaba cada uno con él prácticamente y con eso exploraba realmente. Ahí lo tienes. Guau, pero señora quinta gana. Creo que había un modo en el 1 que si tenías estos artefactos también era como la maravilla. Pero ahora esto se me va un poco... ¿Proxy cuartel? También lo está haciendo Tato, tío.
Curioso sin más, 10 madera, 9 aquí sin nada de oro. Las primeras unidades de Age of Empires 1, ninguna cuesta oro, ninguna. Oh yeah, it's happening. Porque primero está el garrotero que yo le llamaba. El primer arquero que te dan tampoco cuesta oro, es full comida. Es verdad que es una puta mierda. A ver, para jarrasear va bien, pero es una puta mierda de base. O sea, realmente necesitas otro tipo de unidades. Si no, realmente no te vale. No te vale para nada. Pero todo proxy, tío. No sé si ha sido alguna dinámica. Mira, se va cerrando. Ahí ya se le ha quedado con el artefacto. Pero mira dónde le está metiendo la galería de arco, Tato. Ya tiene el garrote. Claro, aquí pensar que no puedes guardecer los aldeanos dentro del TC. Aquí no existía eso. O sea, aquí es a recibir. Ya son dos, ya tienen el proxy. Claro, ahora a Tato también le va a pasar lo mismo en casa. Claro, aquí lo que decíamos, aquí necesitas tener sí o sí unidades porque mira lo que te puede llegar a pasar. Cuidado con estos scouts que cuando metes... Ah, sí que los puedes guarecer. Ah, pues esto es nuevo, Lo que pasa que el TC aquí no ataca. No ataca, no tira flechas. Pues eso está muy bien, esa mecánica, Pero claro, es eso, no tienes flechas, o sea que a partir de ahí aguantar. Esto se supone que es una torre. Bueno, si han pasado a feudal, ¿no? Que sería. Entonces sí que tienes torre ya. Pues estos scouts cuando le metes la defensa, poca broma, La defensa se mete... aquí no existe como en el 2, no hay la herrería, ¿vale? Para aquellos que sean más nuevos. No existe la herrería. Lo que mete las mejoras, mira la puerta que a mí me encanta. Esto es unas cosas que me vuelven más loco. Gracias, madre. Lo haces en... ¿Veis lo que tenemos? Aquí, no sé si lo veis. En la parte superior, justamente, lo que es como esa tela tumbada. Ahí es donde realmente lo haces. Ahí lo haces. Las upgrades. Y se nota bastante, No es una cosa que... En el 1 se notaban muchísimo los upgrades. They just go, man. they just freaking go. It's really awesome to watch. De algunos me acuerdo de algunos... ¿cómo decirlo? De algunas zubies sí que me acuerdo de las bonificaciones que tenían. Otras no me acuerdo nada. No me acuerdo absolutamente nada. Lo de la puerta me encanta, tío. Que le hayan puesto, tío. Lo veo algo muy tope. Estos son los arqueros que os decía yo que no valen comida solamente. Mirad cómo cambia, La dinámica del 1 al 2 es completamente distinta. Yo, por ejemplo, jugaba mucho... Es que parece ironía, pero yo he jugado arquero de pequeño y jugaba con los minoicos. Los minoicos tenían una instancia de ataque del arquero que era brutal, brutal. Y que para micrear iba muy bien. Pero claro, aquí incluso hay grupos de control, con lo cual puedes micrear más, inclusive. ¿Cómo está pillando? Ahí está muy bien estos arqueros ahora. And honestly, the build counts are pretty even. So no decidable lead for either player. And I definitely say that the army favors Say My Name with all these scouts on the field. He could even afford to send the scouts back. Se solían estar dañando netes, And try and get damage. Yo, gracias por ese placer que le follow, Betón. Rock and roll. Whereas on the wood line of Taro, a massacre is about to unfold. Nowhere to go for these villagers. Archers just pinning them down from both sides. And the scouts slowly bashing their way through the walls. Taro tries to get some defensive archers out here, but his lumberjacks are being shut down. Villager count now dead even, which is never a good sign for a player who's not supposed to be playing all in. That is Taro. Yeah, but so disaster struck for Say My Name though. He wasn't watching his wood line, and it looks like he just lost everybody. 4 bowmen there, so he has to reciprocate. He absolutely has to kill every villain here. Otherwise, this will just be a huge disaster for him. Taro though has a bowman. It's shooting the other bowman of Say My Name, so I think Say My Name's about to fall. I don't think he has any follow-up here. That's the big thing. I was thinking the same. A ver, estos aldeanos todos tienen muertos ya.
these villagers alive. Although the Bueno, si no scouts pierden are los very arqueros close todavía. to getting in. Yeah, they're in. Ah, le Scouts consigue now, entrar. Dado tries a quick Tiene que wall. vender aldeanos, sí o sí. If those scouts ever get in, those villagers will be massacred. Both players, less than 15 villagers at this point for them. Dado just massacring the eco of Say My Name. Say My Name doing the same thing to him. How is this game He's a gonna continue, Winston? I mean, neither of Qué them pocos play as aldeanos well le as quedan, traditional 11 economy at aldeanos. this point. Están cogiendo la perspectiva de Tato. Tato's got 3 vills on board. Pero 11 aldeanos, Madre mía, tío. And 2 berry vills. Mirad cómo están colocados, Parecido por todos Another lados. storage pit going down. Say My Name. I don't know where his economy even is. They both have 10 vills. Qué partida más loca, Yo creo que esto se va a jugar mucho, rollo así. Es que lo que decíamos, el hecho de que puedas agredir tanto el tema de proxies, esto hay que tenerlo en cuenta, Uf, mira cuántos elefantes. Frankly, this could be. Hold it. If Taro sees that, that could be the game. Taro actually relocates his base, if I'm not mistaken. Is there a new? Buen día, bro, saludos. Son las 9 acá en Buenos Aires desayunando. Venga, aproveche ese desayunico. Mira, yo estoy con el cafelito con leche, aquí después de comer. Que como se celebró este torneo el fin de semana, con lo del Age of Empires el 1, que van a sacarlo en el 2, claro, no pude verlo porque el sábado estaba aquí casteando y tuve la carrera de Fórmula 1 y el domingo estuve currando. Digo, va, me veo hoy las fases finales y luego a las 4 ya nos ponemos a castear, que a las 4 ya tenemos Europita. Madre. Lo que digo, esos scouts, coña, es que esos primeros arqueros son una puta basura, o sea, realmente no vas a hacer mucho con ellos. Pero mira cómo está Tato, o sea... Bueno, ahí metes aquí ya esto para ir poniendo días, sigue explorando al máximo. Está la partida completamente rota, O sea, el minimapa es de verdad, Es un poema. Joder, pero aquí hay mucha comida, Eso es una mina de oro. Mira, otro TC por aquí. No me acuerdo cuánto vale el TC ahora mismo en el 1. Puesto ya la puertecita. Claro, Say My Name. Me gustaría que pusiera la perspectiva de él, pero no sé si estará produciendo mucha cosa, la verdad. Algo estará produciendo seguro porque en su main hay movimiento, pero... complicado poderlo llegar a ver. Venga, hasta luego. Sí, algo está produciendo, está cogiendo comidica también. Le pilla esto justo. Va a andar para aquí con todo. Mira, están al lado, compartiendo comida, tú. As that's a huge army from Tato. There's just no way Say My Name can fight this. And this could be bad for Say My Name. His berries are right next to this. If Tato ever spots that his army is close by, and you see Say My Name just evacuating the dance floor, running away, Tato needs to find a way to deal with those scouts. As you said, his army is still substantially larger and scarier, but Say My Name now possesses a 5 villagers lead, and Tato is kind of pinned in here. He cannot leave, because if he does, the scouts will just massacre his villas. Yeah, this is tricky. I mean, Say My Name is... ¿Habrán jugado el torneo este con el tema de la granja que no se puede pasar por encima? Esto sí que realmente es importante, saberlo. Oh man. Such a chaotic game number 2 here. And things are stabilizing a little bit better now for Say My Name. He's catching up on the military department. Archer number is rising steadily. He still has his starting base with all the resources associated with it, whereas for Tato, he's just kind of scattered across the map. Say My Name will try to push this once again. Little does he know that Tato is still around. We'll see if he actually commits to this fight, seeing that Tato is nearby. Looks like he'll just call off his archers. He might try to distract the archers here with the scouts as he moves his moment. Tato, though, responding nicely. You can't even get near that Assyrian. Es que esta fuente de comida por parte de Tato es brutal, Aunque se está poniendo Say My Name, Lo que te das cuenta, el poco oro que cogen. Es verdad que es muy complicado ahora mismo, ¿no? Tal cual está la partida, pero se suele coger bastante poco oro. No es una cosa fuera de lo común, ni mucho menos. Yeah, I like how Say My Name has relocated his economy to the north corner, but not his town center. So you can still apply some pressure here. Meanwhile, Tato, his vill count is starting to catch up, just 5 Aquí ya puedes correr, and that's a very terrifying army. Y creo que aquí el tema... Exactamente, creo que balística no existía aquí, en el 1. Madre mía, ¿dónde llegan, Vale, pilla aquí ahora. Aquí ha sido muy inteligente esa manera.
Ahí van los sonderos. Oh, sonderos. Los de hacha, ¿no? Claro, están los de garrote y los de hacha. Encerrado en la parte de arriba, cualquier rincón es bueno aquí para esconderse. Yeah, but that was the big threat. It's gone now. These scouts are all walking around with one leg and one arm. And with them dead, Tattle's Que tiene mucho Tato aquí. safe, right? Oh, and the micro's there for Tato. This is looking really good for him now. Name had a strat that I think made sense, but my gosh, these Assyrian bowmen are just Buah, está volando todo. Sí, pero es que aquí se lo vuela todo. Esto es GG. Esto es GG. All he needs to do, which is easier said than done, is to find the opponent's base and get those villager picks. Some of the villagers are down to the south. That's going to be a challenge for Tato to find. He's moving to the north, though, where you have a pretty substantial force of villagers from Say My Name. That's the prime target for Tato. He's only down by 5 vills. He can make up for that with the kills coming here. Yeah, this is kind of crazy. Who's gonna find who first? It looks like Tato is gonna scout to the right with a couple of villagers and maybe spot the granary. Oh my gosh, this is messy. Oh, this migration is gonna get destroyed. Tato's coming down with his bowman mass. Uh-oh. I smell disaster for Say My Name in just a few seconds. Archers moving in, and they will just pick apart. Buah, aquí que vaya a pillar, acaba de pegar, Nah, aquí lo va a barrer, Aquí sí que no va a poder hacer absolutamente nada. Imagino que muchos de vosotros habéis podido ver este torneo en directo. Yo es que no pude. Pues ahora mismo estoy aquí enganchado. Primero de todo, pues eso, porque este va a ser un juego que seguramente vaya a querer rankear. Porque siempre el 1 me ha encantado, pero no sabéis hasta qué punto me gustó el Age of Empires 1. Y ahora puede tener mejores mecánicas jugando al 1, me gusta bastante. Y aparte que ya estáis viendo que se puede jugar mucho arquero, que es lo que a mí... Por eso empecé a jugar arquero, porque aquí en el 1 se puede hacer fuertemente. Y estáis viendo en la unidad básica, hay 2 tipos de arqueros. Está este, que sería como el básico, y luego está el siguiente, ¿vale? La otra opción, que está cuando llegas como a la edad de los castillos aquí, que ya sí que lo tienes que ir upgradeando. Pues, y los minoicos tenían el mejor arquero de todos. Que tenías ese +1 de rango y todo, que era como un poco el inglés. Muy tocho, Con eso volabas a la peña que daba gusto. La infantería y todo se la volabas. Luego obviamente tenía Gunters, Y es que aquí estáis viendo que no hay balística, pero prácticamente. O sea que aquí pasan cositas siempre. Está una partida rara, tío. Lo de las puertas me encanta, que le hayan puesto. Me encanta, tío. Por cierto, las murallas se investigan en las torres, tío. No es una coña, En las torres y en el molino, tío. O sea, el molino es justamente esto, que está, donde está pasando Tato. Eso es el molino aquí. And look at this fight over here. Once again, Assyrian bowman just dominating the playing field. Now armor is coming in. Sí, my name está un poco donete. It's not like there is any melee units out there for Say My Name that could threaten them right now, but it never hurts to have some extra armor. Now Say My Name just down to 5 military. Tato has an 8 villager lead as well. It's double the population for Tato. He just needs that killing blow to finish the game with, and he's gonna be up. ¿Cómo le va microando aquí, Nah, pero está muerto, o sea, aquí no puede hacer absolutamente nada. Opa, estuvieron casteando replays. Buah, me hace gracia porque han puesto... O sea, esto así en azul y todo esto. Esto es del 1 original, Esto es tal cual del 1. Del remaster del 1, O sea, sí, el remaster. Ojo, mientras aquello que os guste mi pasado, bueno, mi pasado no, mi carrera en Fórmula 1, Jume se le ha currado que flipas. Ha buscado todas las estadísticas de estos últimos años y cuidado con esto, Ojo esto, Dice
Dice, ha habido 82 carreras. De estas 82 has participado en 73 carreras. De estas 73 carreras has terminado en 73. De esas 73 has puntuado en todas las carreras, de las cuales hay 13 podiums, 6 segundos puestos y 7 séptimos y 7 tercer puestos, que digan. Último DNF en la temporada del 2000, del Fórmula 1 2020. Cuarta temporada de lo estamos acabando la novena. El 5 de diciembre de 2020 en Abu Dhabi. Fue la última vez que me hostié. Y de eso ha pasado 885 días y sumando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ese no es, tío. Yo pensaba que era ese. Me hostié la última carrera de esa temporada, tío. Muy buenas, Cristo, por cierto, guapetón. Pero sí, me hostié en Abu Dhabi el 5 de diciembre de 2020. Pero bueno, que eso, 885 días y sumando que llevo sin hostiarme. O sea que ese vídeo es viejo de cojones, Cristo. Putos anuncios, te lo juro, tío. Oye, pero muy contento, tío. Aquí se le ha marcado Jume de una manera bestia, No lo tengo. Y este ni te cuento. Buah, ese tiene más todavía. Ese es 2018. O sea, ese aún tiene 2 años más, creo. Es que hay aquí vídeos clásicos, Tío, ¿cuántos anuncios me van a meter, tío? Venga, quiero ver esto. Pero estoy contento, tío, buenas estadísticas. Pero yo pensaba que llevaba el rollo, te lo juro, o sea, en mi cabeza eran como 60 carreras así. 80, 75, no me lo pensaba, tío. No pensaba que había corrido tanto, tío. Bueno, esto está muy bien la charrameca, pero yo quiero que se peguen de hostias, Aquí vosotros hablando, con todo respeto del mundo. Gracias. El opening está claro, ¿no? Casa, molino y todo el mundo a comida. Del tirón. Ahora mismo no, pero esto me lo apuntaré para... Creo que hay un tipo de ranked, creo. Yo arrancaré un poquito. Tampoco me voy a flipar mucho porque se viene la Copa Supremacía, se viene el torneo de Revenge, que los dos participo como player en el Age y tengo que estar más por el 2, por el 1, no puedo estar tanto ahora mismo. Pero es un juego que me gustaría darle caña, la verdad. Y luego, claro, cuando terminemos los torneos del Age, en julio nos viene lo del Kino de Ladder, que voy a jugar Terran, o sea que antes le quiero dar un poquito también para no estar sin tocarlo, que prácticamente me va a pasar eso porque también sale el Diablo, sale el Fórmula 1 a mediados de junio, o sea, va a ser una puta locura. Va a ser una puta locura. O sea, se me vienen 3 meses de locos, tío. O sea, contento porque voy a tener contenido para el directo a mansalva, pero va a ser una puta locura, tío. Va a ser una puta locura. Entre el trabajo nuevo y todo, tío, que voy a tener menos horas, va a ser una puta locura. Los elefantes aquí, bueno, caen solos, son muy fáciles de poder cazar. Lo de meter al aldeano dentro del TC, eso creo que no se podía hacer antes en el 1, si no recuerdo mal. Así que está de puta madre que aquí sí que realmente lo puedes hacer. Todo comida, 12 en comida, O sea, el start. Y con un par de un aldeano haciendo de scout, Mira, te los acercas con los aldeanos. Aquí pensar que tú no tienes el scout del 1, O sea, lo tienes que hacer todo con los aldeanos, todo. Absolutamente todo tienes que hacerlo. Recordad, chicos, que a las 4 de la tarde estaré casteando la SL. Que estaremos dando toda Europa. Creo que todavía no han publicado. Bueno, por aquí no lo puedo mirarlo ahora porque le haría un poco. Pero creo que aún no han publicado los matchups del día de hoy. Si no, os lo diría rápido. Voy a echar una chequeada mientras hay el early. Aquí sí que ha habido un poquito ya de switch, ¿no? O sea, es 12 aldeanos y a partir de ahí ya vas tirando para madera, ¿no? Sí.
Sí, sí. Hay mucha comida aquí en un inicio, no sé qué te sale por cierto. Aunque se va a comer un supply tato de los buenos, ¿no? No se ha metido ni casa ni nada. Indeed it is. Taro could have also gotten a very juicy storage bit here, by the way, close to those gazelles. A ver si han puesto algo lo de la SL de hoy. Still a very nice one. And I think the thing I love about this position for Taro, just looking at this screen that we're looking at right now, Aprovechar que cuando ya empiece con el curro nuevo no tendré ninguna sola tarde libre, Dios. you can use that gold mine as a natural barrier, as a natural Creo que sí, ¿no? and No you sé si can esto make es de a hoy. very tiny wall for Taro that still secures most No, of esto the de... locations. Sí, ¿no? 9. Sí, vale, esto de hoy. Yeah. Vale, pues empezaremos con un Clem contra G-Racer, Mana contra Gunfu, Lambo contra Young, Shadow contra Billy Drogo, Bly contra el Mickey Go. Y ahí lo dejaremos porque luego ya está el Future Vindicta, el Champ Massa y el Scaletech. Pero no daré a América porque quiero ver el partido de la Champions hoy, del Madrid y del City. He's going to play a more standard game. I don't even think he has a Vil on the map. So he is just playing for full defense here. Going to try and rush up the walls. He's sending out a clubman early to look for the units of Tato. And we'll see if he can spot this paint, because that's a pretty aggressive barracks from Tato. Otra vez, de Proxy, tío. ¿Puede ser que el Age of Empires solo sea mi juego, tío? Proxys y mierdas, tío. In all of his series, right? He hasn't really experimented a ton with scouts. He's been just making a lot of bowmen. So I suspect he'll just drop a range right next to this barracks once he gets the chance. And here's the range for Say My Name. And already walls on the way. Armor on the way for the clubman. But that guy will be dealt with the first bowman from Say My Name. It's in queue now. Nice defense. Jumps back into the town center with the injured villager. Gets Ah, pues ya se ha gualeado este, Clubman would come in. Axeman is yet to be finished. And as you said, the first archer should be able to deal with this one. Bueno, gualeado, le faltan los costados todavía, ¿no? Pero igual lo ha hecho muy rápido. Say My Name. Siguiente cuartel, también ya en camino. From Taro might actually have a chance to deny that archer range. Looks like he may have not spotted it. Lo subo un poquito más, si queréis, que lo tengo súper flojo. I didn't see it just yet. He's got to focus on his wall off. This clubman coming around now, an axeman. So this villager is going to be under pressure. He kind of lost sight of that axeman. So the bowman now coming to defend it. He didn't take any time to hit it with the villagers. So this axeman is still pretty decently hit pointed out. But he's going to go down now. Not much chance for significant damage here. And the question is, what is Tato's follow-up? He has this aggressive position on the Lac Viet. And he's gonna go double range against them. Seems a little risky, no? Mira la wall, I don't mind this. I think Mira la wall hacia TC, tío. following is that you have limited amount of resources inside your base if you're Say My Name. In fact, seeing that Say My Name went for that. Al final es eso, intentar proteger lo importante. Es que no tiene mucho más. Es mucho más básico que el 1. O sea, que en el 2, en este caso. Which means that if that's the Eso es una thing that casita. Tato's playing into, especially with how exposed all the wood is that's accessible for Say My Name, Opa. heavy archer commitment could actually work out. Creo que sí que puede pasar por He's encima de las outnumbered very granjas. heavily on the archer department, and his forward is also at the bottom of the hill, making it very difficult to fight against these guys. Es que el start arqueros es súper normal aquí. Say My Name grabbing the hill is really important, right? Like, he's forcing Tato back, forcing Tato away. He's full walled, and what I love about Say My Name's position this game is he just has tons Y el of hondero space. mete, Also, El hondero le mete al arquero que da gusto. both ranges. Es como un poco el Sees guerrillero, the por threat así now. comentarlo. And he's also even, I think he's off to the south of his map. Sin I ser don't tan know if bestia, you can El spot guerrillero es that, más but bestia en el you 2 see, like, on que aquí el Bears hondero en el there, 1. there's just some houses to the right, kind of. He's got some stuff going on over there. Yeah, he's as Lac Viet picking up these. Así que así eran los Terrans antes del mundo futuro de StarCraft. Algo así, algo así, algo así. Now we have a big engagement, but Say My Name has the ¿Qué hill. pata, porsorito? ¿Cómo estás? Guapetón mío. Definitely does. This is not a fight that Taro wants to take. Has to jump around with the archers. Es que esto es el... Aunque estemos con el Age of Empires 2, pero es el 1. That was a pretty big mistake. Lo que han cogido es como si ahora cogen todo lo de Broward y lo meten en el 2, con el motor gráfico del 2 y la mecánica del 2. Pues han hecho lo mismo, pero siendo obviamente el 1. Eso es lo que van a hacer en el Age of Empires ahora. Por aquí con la Peque malo. No joda, otra vez te ha vuelto a pillar, tío. Así que ahora que se ha dormido, ando viendo algún stream. Creo que estás malillo tú otra vez, tío, también. If you're from AoE 4, we don't have that really in AoE 4. It's just where you can garrison the unit. El malo es el Peque. Ah, vale, vale, vale. Es que como vi en tus tweets, que también te ibas poniendo malillo, tío. Toca madera. Vale, vale.
without like getting camped. Because Lo de in la game altura one, afectará, it was a tío. really big deal that you could Ya sabéis que en el 2, camp the cuando production tienes la buildings of altura the ganada, tu opponent, contrincante, and tus it would unidades just kinda pegan shut un it poco down. más. They couldn't use it anymore. Pero claro, Now, esto en el 1 no with this- existía. with this Pero estamos garrison hablando de mechanic, que you no buy deja de yourself ser a el little 2 al time final without esto. idling all your buildings. Yo creo que sí, ¿no? Tendrá ese bonus. Now there's kind of a lull in the fighting as Tado's just kind of forced to give up his base. Tío, me puse malo 2 semanas, una tras de otra. Me quería morir. Guau, que encima cuando pillas la rachilla, poca broma, tío. Poca broma. Y hablando de StarCraft, yo ahora ya a las 4 tengo que estar gastando el Masters. Estaremos ahí dándole un poquito a Europa. Y eso será a las 4. Mira, nos queda nada una horica. Estaremos aquí viendo un ratico esto y ya tiraremos para allí. Cómo me gusta, se juega full arquero contra full arquero, Esto es lo mío, Me hace gracia porque Tato realmente va a la autoexpansión, ¿sabes? De ir cogiendo todos los recursos naturales que hay en el mapa, o sea, sin tener que meter granjas y toda historia. Just needs 200 food. With only 14 on food, though, that can be tricky. Getting out that pushed off those berries was kind of the wrong moment. But he's gonna make do, and it looks like Tato might just be considering composite bone. Lo que decía, han cambiado lo de las granjas. La granja se construía como un edificio. ¿Sabéis este edificio que se está construyendo? La granja se construía así en el Age of Empires 1. Ya han puesto como en el 2 que como que está sembrando de la tierra, ¿no? Digamos, en la construcción. Pero esto antes no era así. If you're gonna beat the Latvia in combat, it's gonna be with ranged units, right? Because the bowmen have no bonus against another ranged unit, right? It's not like Assyrian or Hittite, which win the one-on-one. So it's a very different style of bonus. Y que los aldeanos se podían meter dentro del TC tampoco se podía. Pero bueno, tenemos a Tato en castillos que no es castillo. O sea, aquí es la edad de bronce, la edad de oro y todo esto, pero para que nos entengáis. Instead, Bronze Age is in. You see improved bowmen coming in. Wheel as well on the way for Tato. Could see additional town centers being dropped. Ya digo, están jugando con unidades básicas, ¿vale? O sea, aquí no es como en el 2, que tú tienes la milicia y la vas upgradeando a medida que vas avanzando de edad, ¿vale? Aquí, tanto en el establo, galería de arco y cuartel, tienes una unidad básica que no se puede mejorar, que es la de early game. Y a este lo ves, este es el que os decía yo, el otro arquero, ¿vale? Que este digamos es el segundo arquero, pero que no todas las civis lo puedes evolucionar. Hay un par de civis, bueno, hay un par de civis, la mitad de las civis que salen con el juego, tienes la posibilidad de evolucionarlo cuando llegas a la edad como imperial, por así comentarlo. Y ese arquero mete muchísimo, Y los minoicos tenías ese +1 de ataque de distancia, como si fuese el inglés del Age of Empires 2. Y eso era brutal. ¿Por qué? Porque en un juego donde obviamente mecánicamente era como el Broad War, no había formaciones, era terriblemente difícil de poderlo terminar de matar. ¿Por qué? Porque encima disparaba desde súper lejos. O sea, ni siquiera a golologos ni a nada. Era muy difícil. Tenías que ir a Escorpión Catafracta para tirárselo para abajo. Estos ya meten, y luego meten las upgrades, obviamente. Que si te das cuenta, arriba las está metiendo, Aquí arriba lo está metiendo. Pero no está metiendo a distancia, está metiendo las de cuerpo a cuerpo. No, sí, puede ser la de distancia esa, el +1 de distancia. El fletching, por así comentarlo de los. Mira cómo meten, eso ya mete mucho, No es ninguna broma, Y ves, y ahora está metiendo Say My Name, lo que es la que os estaba comentando. La catafracta, digamos, es la evolución final también, de la jinetería. Es como sería el caballero. Sabéis que está el jinete, caballero y paladín. Pues más o menos sería el funcionamiento. Ahora lo ha metido la mejora. Esa es la unidad que os decía de arquero. Este mete mucho, Este mete mucho. Lo que nos ha metido ahora ya, A mí me he peinado yo un poco. Sabes que se hacía en la siguiente edad. Mira desde qué lejos pega, Pega desde muy lejos. A huge group of farms, so he can kind of afford to do whatever he wants, whereas Tato, kind of on the back foot economically, might not be able to afford as many units as he needs in the mid game here. O sea, estoy viendo que es un juego mucho más simple. No te hace falta, por ejemplo, como en el 2, que tienes que meter los 60 aldeanos y todo eso. Aquí no te hace falta tanto eso. Cuidado aquí porque te peina, Buena micro. Muy buena micro de Say My Name. Mira, con un jinete todo lo que te ha tirado abajo, Aquí se ha dormido ahora fuerte.
Yeah, Simon really getting good engagements here. He was later to the Bronze Age, but his counterattack really put Tato behind on fielding like a functional army at the start of Bronze. So now Simon still comfortable at home. Can we check out what's going up at the north here? Okay, so it's just some vills, a TC from Tato, so a bit cheeky with those vills on the berries. TC's Y no en el principio, se corre todo el rato. Espero que te haya gustado mi estética avanzada. Es una puta locura, Jume, tío. Es una puta locura. Te estabas diciendo, digo, ¿qué hago? ¿Se lo paso a esta gente o qué? To put him down with the aggression. That's a very like harsh phrasing, isn't it? But he's eventually able to kill him with all the pressure he put on. But man, Tato's good at playing these open positions, Liticor. He is, and it's a remarkable comparison to draw between this game and the one that he has played against Cole. In there, you mentioned he spread out a lot, but he tried to do that with. Me parece una puta locura, tío. Me quedé loco con lo de vaya robada. Ya, tío. Kind of learned from that game, I guess. Now going heavily on the composite bowman, and his mass is slowly growing. Whereas on the other side, Say My Name has a nice force of cavalry, but if he cannot use that mobility and has to take straight up fights, he's going to fall apart against the composite bowman. Yeah, noticeably Tato, I love this little like enclave he's built in the north. It's going to be such a thorn in Say My Name's side later, because at any point he could just open those walls with a gate and build a couple stables and make some really annoying cav raids. He could later in the game as Shang, that could become Scythe, which is very scary. Scythe trades are really good, but for now this compy mass is growing and it is becoming a problem. The cav are going to need to get a beautiful surround, and so far it doesn't look like Say My Name is going to be able to accomplish that. La ingeniería está fuerte aquí, with the cavalry just kind of head on and letting the compies get good trades time and time again. Doesn't seem like the way that Say My Name's going to really come back in this game or in the series. He's got an increasing amount of cavalry out there, but he has lost quite a few precious units to those composite bowmen. Still 18 to 19 though. Tato running into the cavalry hill. Kinda has to fight up hills if he even stops to fight. Now fires a couple of arrows down hills, but this is a beautiful cleanup here by Say My Name. Army numbers favoring him, and he also has much more valuable units. Breaks through the walls. Archers now coming in. Cavalry is inside the eco of Tato. Gate is open. Cavalry could pursue, and they will pursue. Things are falling apart for Tato. Yeah, this was really bad for Tato. He just lost all of his forward momentum on the front of the map, and he's trying to boom into it, and that is a very, very scary number of cavalry now on the field. Like you said, almost triple the cost, I want to say. I don't know the exact math. I forget the number, but it's like triple the cost for these cavalry. It's 150 res versus 60. Yeah, so it's close to triple the cost. A lo que quieras, sí, le pasa. More cavalry than your opponent has compies. Things are bad for the compies, right? You kind of need that big. Guau, pero ¿cómo paras esto? Ah, aquí contar una cosa, Aquí no existe el lancero, En el 1. No es como en el 2 que dices. Corona, gracias por ese básico de folete, mi niño. Fuera coñas con esto, So devastating. Otro puto anuncio, tío. Este juego tiene buena pinta, Encima de Play 5 exclusivo. Tiene buena pintilla, O Final Fantasy. Por eso tiene buena pinta. Este, Jume, tú estás aquí ya enganchado, ¿no? Con este Final Fantasy. No me suena. Sí. Que no te suena, Que no te suena, Oye, está muy feo que los anuncios en mitad de partida, Muy feo, tío. Esto es como Antena 3 ya, tío. Lo mejor te ponen ahí el anuncio, tío. Eso no puede ser. This is a lot of cav. It's a lot of cav. Composite bowman will have to evacuate. Bueno, métele, chico, métele, date vuelta y métele. A ver, ahora esto me interesa, Este punto. Uf, le metes también, Uf, cuello botella bueno ahí. Muy parecido, han hecho esto muy parecido al 2, ahora. Buah, pero aquí te come, Aquí te come. Pero vaya producción que tiene Tato, tío. No puede sacar también arqueros. El juego este, por cierto, es mucho más rápido, que el 2. O sea, velocidad de juego más rápida. Mira, minuto 27 de partida y ya estamos en el late,
Y ya estamos en el late. Este año vas a reaccionar a los 2 o 3 conferencias de verano. Queda un mes para la Summer Game Forest y Microsoft. Sí, si puedo, sí. Me tienes de junio, 6 días después de Fórmula, me cago en todo. Ya, tío. Yo estoy también que me sale el diablo. Es una locura, tío. Me esperan 2 meses, que es una puta locura, tío. Me esperan 2 meses, tío, terrible. Sí. Claro, porque Tato tiene como mini bases en todos lados, tío. Ese minimapa. Ahí cuello de botella. Oh. Ahí lo mata, Reaccionamos unas cuantas conferencias. Me acuerdo de la mira que mostraron lo de StarCraft el año pasado. Ya, tío. Ya, tío. Nos quedamos con un moco, tío. Sí, este año sí, si hay esa disponibilidad y que creo que son por las noches, yo creo que lo haremos. But just on 2 stables, it's basically like you're on 2.5 stables with that military production bonus, right? So he was really able to pump his resources into something. And Tato was thinking, okay, your ranged units have extra melee armor. Frost Giant, correcto. So I'm going to go compies, which are another ranged unit, just to try swords we saw. We're still good against an siguiente partido. Bueno, start, yo creo que es muy básico, ¿no? Casa, molino y a comida. A partir de ahí ya transición a manera. ¡Ojo, Una arena en Age of Empires 1. Esto ya me explota la cabeza, Me explota la cabeza. Buenas noches, después de 2 años vuelve a hacer una conferencia gorda. Pues aquí estaremos. El jabalí todo, tío, del 2, tío. Hostias, es que esto es una explotada de cabeza gorda, Pues aquí estaremos, joder, viéndolo. Así que si quieres estar, lo reaccionamos. Aparte, ahora que tendré la Play, ¿no? Madre mía, tío. Me voy a tener que levantar cada día a las 8 de la mañana para hacer mis 2 horas y media de entrenamiento, tío, entre el gimnasio y todo, y ponerme a viciar, porque si no, no me va a dar la vida, tío. Entre la tarde trabajando siempre y todo, tío, no más puedes viciar por el mañana, mediodía y a la noche, tío. Y después de comer, no puedo porque hay Fórmula 1, ya lo sabéis. A ver cómo se juega esto, tío. Esto sí que ahora me llama mucho, tío. Suma el Diablo 4, no, ya estoy sumando esto, o sea, es que mentalmente va a ser una puta locura, tío. Y encima hay 2 semanas de agosto que yo no voy a poder viciar, y os explico por qué. Es porque me cambio toda la casa. O sea, no es que me vaya de mi casa, obviamente, pero pinto todas las paredes. O sea, tengo una renovación de toda mi casa de locos. Y entre ellas mi habitación, muebles nuevos y todo. Entonces yo calculo 2 semanas que no meteré ni directo, que no podré ni viciar en esas 2 semanas. Entonces, claro, tengo que sumarle a eso. Luego en las 2 semanas siguientes de agosto quemaré Twitch, ya lo digo yo, pero hasta ese momento no podré. O sea, podré viciar, pero no creo que me pueda poner a hacer directo, ¿sabes? Te quiero decir, porque aquí obviamente estoy con mis 2 monitores, tengo la mesa, tengo tal, no lo mismo, por ejemplo, que si estoy con la consola o estoy con el portátil o con el PC con una pantalla, me pongo en la mesilla ahí del comedor y me pongo a jugar por la noche. ¿Vas a cambiar con la pared? Sí, me la voy a poner en blanco ya directamente. Me la voy a poner en blanco. Vamos toda la casa en blanco y las puertas y marcos en azul. O sea, azul celeste. Hemos decidido mi madre y yo hacer así, para cambiarlo drásticamente. Así que sí, va la pared en blanco. Así que esta paleta así en amarillo le quedan ahí menos. Le quedan ahí menos. Pero eso yo calculo que será en agosto, porque junio estoy con los chavales por las tardes. Julio estaré de campus, en teoría, que a lo mejor me dan la coordinación del campus. Y eso es malas noticias, ¿por qué? Porque tendré que estar desde las 8 de la mañana en el campo, con lo cual me tendré que levantar a las 6 y media hasta las 2 y media, 3. Volveré a las 4. Que ahí lo que haré yo será echarme un rato por la tarde y ya pondré a viciar. Pero claro, las 2 semanas siguientes a agosto, ahí sí que estaré off completamente. A lo mejor jugaré por la noche un poquillo y tal, porque obviamente no estaremos pintando todo el día.
Pero... Something that has been Pero placed que no there estaré if haciendo you want to directo. have the O sea, porque no precision in the tendré el middle, setup puesto ni because nada. you never want to be El surprised setup lo by mío va a ser lo último que voy a the poner. shop. You mentioned this, that Stone Thrower eats those walls very fast. If Oye, me you gusta, make sure tío, el that hecho de your que te tengas que wall acercarte con los doesn't get a aldeanos y focus todo, me into the parece shop, guay, tío. you're pretty much guaranteed safety behind those walls. Yeah, especially yeah, exactly. Like if you Ya can digo, stop estaremos the viendo que Stone hasta no que Thrower, nos dé you tiempo, should que a be las 4 fine. todavía tenemos que ponernos a castear. And Así if you can que... stop that, it de should una. be fine. Yeah, like it's more about these iron timings. I think we saw that in the game with Cool and Tato. It definitely those Egyptian all-ins or whatever that ACCM tried. Like he was trying something, but I just don't think the formula works here. Like the timing just isn't good enough, and it's not powerful enough. I mean, maybe there's a way to break the wall with like a tower and some axemen or something, and you just try and like Mira, 7 edad. bust it in two lanes. Aunque no me acordaba que nada más habían 3 edades, I don't tío. know. They have so No me much acordaba. time to just wall behind that it just feels kind of like a waste of effort. Oh, y se le ha ido ese Damage ciervo. now A la coming in suerte. for both players. A bit of an actually, yeah, that's a bit of an advantage here for Tato. He opts to go with 24 villagers. 25 is going to be the vill count for Say My Name going up. Just now luring in the second board. Barracks, interesting position there. Is that kind of just a secondary layer of walls in case Tato ever breaks through? Yeah, I think he's just gonna try and wall across the front with the granary, just kind of casually. And you want your barracks near your wood line, so you can wall with that as well. But we'll see. Claro, ya es la siguiente muralla. Es I que don't creo que think aquí... that's gonna No sé si come es to que play aquí ya lo too puedes evolucionar la muralla. Eso sí Something que no me happens, acuerdo. something crazy. Se ve dos tipos de muralla. No me suena. Creo que hay una y ya está. Lo que no sé si la evolucionabas en el molino o en la torre, tío. No me acuerdo, tío. Creo que en el molino. And it's actually very interesting to see this map. This is part of the reason why it's one of my favorite maps. At the beginning, it's very chill, and you're like, oh yeah, nothing is happening. Pero se juega con mucho menos in the aldeanos, next 5 obviamente. minutes, hell is gonna be unleashed. You will see the government centers being dropped, multiple town centers, and by minute 15-20, we'll be talking about 140 villagers for each player, and then suddenly it's just gonna be a never-ending slugfest. Yeah, exactly. It's really crazy how quickly the economies scale here. Por fin puertas. ¿Qué pasa, primate? Sí, tío, hay puertas. Esto es magnífico, tío. But he's gonna be up a vill for it. But yeah, I think that's fine for him. Tato focusing on those economic upgrades. Y hay formaciones, tío. Ya las tropas las puedes coger todas, tío. Ya hay formación. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ya no van las tropas sueltas como anteriormente. No sé, tengo mucho hype con este juego, tíos. Mucho hype, tío. Porque el 1 me encanta y con las mecánicas del 2 lo veo de locos. Bueno, va, se nos van a última edad. A partir de aquí ya verán un poquito. Mira, se sube con 26, se sube con muy pocos aldeanos. Lo de las puertas me flipa, están súper guapas. Is that you need that farm upgrade before you start dropping those farms. That's a principle you also gotta follow in AoE 2 when you play these boomy maps. Ojo aquí, cómo se van a abrir las puertas. No lo cambies. Hijo puta, no lo dejan ver, They will start running out just when you really start building those new town centers. And then you have to make a decision between building new town centers or building new farms. El centro gubernamental, tío, ya ni me acordaba que estaba esto, tío. Me acuerdo que para poder hacer la tropa de élite era en el templo. Eso sí que me acuerdo. En el centro era para poder meter mejoras tanto también económicas. Y había alguna cosa más que hacía un poco como la academia, digamos, en el 2. Pero no me acuerdo ahora bien qué tenía. That's interesting approach. Maybe just wants to use the stone he has. Yeah, Interesting. It's definitely interesting, but let's not forget that in the matchup he has played against Cool, Cool also put a lot of pressure on his walls with chariots, and he's likely expecting the same thing, just expecting Say My Name to try and pin him inside his base with those chariots. And if he feels threatened, he might just try to get some sentry towers out there on the border, just to make sure that nothing breaks through initially. Yeah, and we'll see the approach here. So, Say My Name a little bit slower to the third town center.
He's down 2 bills. He'll probably be down something like 5 in total, but generally that Oh, hasn't las been the biggest carretas, of qué issues guapas, for tío. these players. It's usually more about how they approach that mid game. Esto es meta, ¿eh? En Vietnam se juega The power muchísimo of con these carretas, pero chariots and that muchísimo, ¿eh? extra damage is just Que so ya sabes good. que ahí es donde realmente se hace el competitivo del 1. Se juega full carreta prácticamente. Interesting Vale. watchtower spot just to Una prevent torre, la a parte little superior. aggression from Ah, vale, that es decir, side, no but llega el arquero, así que llega a así. little late. Gets canceled, and doesn't have the stone, so he has to go back to stone if he wants to build another one. So these little details not really going to matter too much, but they could compound. I mean, Simonim has map control with these chariots, like you said, and if he kills Ojo la the presión, vills, eh. things could look good. Domestication just now coming in for Say My Name. If I'm not mistaken, he has dropped. ¡Hombre! Una más. ¿Cuánto lleva ya? That's a bit of an Un issue, primazo de right? 5 meses ahí fuertemente, ¿eh? Can be, Bueno, it depends, 25 you meses, never tú. want domestication. Al loro, ¿eh? Slows down your build. 25 meses. Gracias, Primaten. Was able to get it on the way up to bronze, so it didn't interact with his build production, but if you King don't have Gotch, ¿eh? You don't want to get domestication Gracias, Primaten. and then not be able to afford wheel and a couple TCs right away, right? Like it's just not worth it. So delaying it here Joder, is, cómo like, cae todo, kinda eh. fine. Like it'll matter. Looks like they had a pause in the game, but we're back. So Vil count nearly even, population nearly even. We're gonna have a very even boom game. Although Tato gonna get annoyingly housed a few times. It's gonna be annoying for him for sure. 51 aldeanos, ¿eh? Esto es bastante bestia de aquí, ¿eh? He's going to have the watchtower up on the northern side. He is going to have somewhat limited space to work with. Vaya There is distancia de no ataque que space tenían behind los the walls, carros, which tío, is ¿eh? something that can happen on a map like Muy Citadel bestia, or ¿eh? Arena in AoE2. It depends a lot on the map generation. Es que los whether you carros have estos a lot como of coño space los at the back pillabas, or tío. none. But the big thing is that it's consistent between the two Es players. que tienen una movilidad muy So, bestia, ¿eh? Say My Y Name el will get DPS this que tiene map, esa unidad no es can tell pequeño. how much space Tato has at the back of his base, and he knows fully well that these chariots are denying a lot of precious space. que mira and hasta real dónde le estate está here metiendo, for eh. Tato. Pero el Yeah, puto and Tato está has por to ahí be de aware of momento his full play. chill in the who, I eh. love the Ve lo que addition te of decía de the las Siege formaciones, Workshop. que ahora lo He puedes has reagrupar map todo y control, cógelo. and he Esto has es muy a importante couple porque en el people 1 esto behind. era There's a horroroso, bullet igual que en delay 'cause Broward. Iron Age Te too costaba la much, puta vida. but it'll Claro, give aquí it ya very ya puedes important conseguir poder control. entrar. If Mira, he can break taller, in, salen las it's catapultas gonna y para Tato adentro. needs A ver cómo lo a paga esto response. Tato ahora. Tato needs to make units very soon, and Tato is not at his timing yet. He's still booming. He's gonna have to make a couple towers. He's gonna have to wall in his base again. But I think he's somewhat aware of this problem. Maybe thinking about adding some more barracks. Broadswordsmen are not going to be the choice here. It's going to be too little too late against this many CA. So it's going to be interesting if he can deal with this. It looks like Tato can sense that there's a siege workshop. Que era... Yeah, I think he has Es to. que no sé si lo va a conseguir pagar esto, eh. We really have to think about this in a way that Es que te Say llega, My tío. Name knows Y la distancia how de ataque the que tiene, semifinals Ahí llega la between catapulta. Tato and Cool unfolded on this map. So, Que no sé si lo habrán puesto como en el 1. En el 1, la catapulta, tío, también tenía daño en splash. Y si te daba a una unidad cercana tuya aliada, también la mataba, Que la IA siempre se te ponía en contra, tío, por culpa de eso, tío. La máquina le pegabas una hostia y se te volvía en contra por la cara, tío. La campaña de jugar con eso ya era una tocada de cojones que flipas. Uy, la sí que ataca rápido la catapulta, ¿no? La muralla se te va para abajo en un momento, tú. Yeah, we'll see how this goes. He's gonna break in, and there's a bunch of house No sé cómo va walls, para esto, and Tato, con we've así que seen tiene this noto y todo, many times in No this está series, pusiendo nada right? militar, Before. Y ya le va a entrar, House walls Mira, are mira, not mira. like Está jugando AoE. full meta ahora mismo Say My Name, They are Esto es lo que se perfect juega. into Bronze Age units especially. They will just die so fast. I think they die in like 2 hits to a stone thrower, so Mira, mira, mira cómo not cae really todo, an option here moving forward as Uy, que todavía no puede entrar. Cuidado, cuidado, tiene que cuidado, Sí que tiene el himself. rango. Le pasa como en el he's 1. gonna go in here. Si no, se hubiera metido ahí. Es que pega muchísimo las catapultas, tío, como te I pega la think there unidad. is even a gap between the government center and the barracks. Nah, pero Even aquí if va a there caer isn't, todo, these o sea, house catapultas walls, y todo. they O sea, las will casas last van a caer al long. momento. Tato tried to get up this Hasta la siege torre, tower in here in time. ¿Cómo le migra, tú? Problem is that the chariots will just run past it and hit straight to God, Nico. esa As micro. no chukes with the villagers, Muy villagers god. will also Pasa que la garrison catapulta some. pega desde melilla, Mira, Looks estáis like viendo Say el My rango que tiene, tú. off his forces for a brief moment. Tato now opting to go for the broadswordsman play. But as you mentioned, this is Vale, está not the metiendo hombres de same as armas, playing lo que sería el hombre de armas aquí en el 1. Legion. Se va a acabar por abajo y Angels dice, venga, on hasta the luego, way now for Lucas. Say My Name, not just yet for Mira Tato. cómo lo ve ahí, Finds con a las way to casitas. sneak out, get some more ground out there with down centers and possibly an opportunity to drop some barracks and just No sé hasta qué punto, porque la infantería yo recuerdo que caía rápido también con las torretas. still needs to find a way up to iron though. I think the problem is the lack of gold. If you look at his resources, accessible gold might be very troublesome. Así están right llegando a now la for última, Tato. están llegando a la última.
¿Está cámara rápida? No, es que el 1 se juega así, tío. El 1 se juega con la máxima velocidad del juego. No es como en el 2, en el 1 se juega toda hostia. Tú sabes que en el 8 está la estándar. Es que los sonidos van folladísimos. Sí, sí, es que en el 1 se juega así. These towers are really not going to be the answer, I think, and we're just a few moments from these chariot archers breaking in and Tado having no defense. O sea, no es como en el 2 que se juega con... O sea, en el 2 está la lenta, la estándar y la rápida, ¿vale? Entonces el competitivo se juega en el 2, se juega en el normal. Que ahora no es tan normal, que está un poco por encima del normal clásico. No sé si esto lo sabíais, pero bueno, como dato a tener en cuenta, está un poco por encima. Pero en el 1 se juega con el fast, el más rápido de todos se jugaba. Bueno, se juega, mejor dicho. Bueno, esas carretas meten mucho, tío. Mira, mira, mira. Aunque absorben bastante flechas, estamos hablando de la cantidad de carretas que hay aquí, And I think Tado just hasn't realized yet. I don't think he's like super familiar with the infantry lines in this game. Probably thinks no, pero esto, escucha, yo no lo veo, ¡Oh! ¡Qué guapo los arqueros a caballo, tío! Estos los Jason tienen una unidad específica de esta que la pueden upgradear por encima de todos, que es como su única. Que ese sí que mete el arquero a caballo, ese es una locura. Pero no lo había visto en el formato de Age of Empires 2. De locos. Y se confirma que están las dos. Bueno, aún no he investigado de la nueva muralla. A ver la puerta cómo se abre. ¡Opa! Hostia, Tato está en el lobby, en esta, Vaya, aquí al igual. Hasta luego la catapulta. No le das ni de coña a esas carretas. Me está viendo que por abajo hay cositas y dice, a ver qué pasa por aquí. It's killing me, man. It's killing me that he hasn't noticed. Tato's gonna be rewalling behind this. Es demencial. Pues imagínate los que te digo yo, los minoicos que todavía tienen un +1 de rango. ¿Sabes? Que yo jugaba, era mi minoico por lo mismo, porque es que pegabas desde Melilla, tío. O sea, pegabas de aquí. No sé si lo veréis, no se ve. Más o menos donde está el taller del rojo, adentro de la muralla pegabas. O sea, bueno, y pegarás, claro, imagino, porque no van a cambiarlo eso. As I think this is the moment where Seimane is realizing that Tado has an expansion over here, and this is something he's gonna have to respect. We have seen Tado just using such an expansion to flood the opponent's base with swordsmen. At least when he gets to Iron Age, última edad también ya. He's missing the broadsword upgrade. Indeed, he's just now clicking it, but that's going to cost him a couple of precious seconds. In exchange, he's burning down a lot of houses, which will make life a little bit more difficult for Seimane. Yeah, but these catapults now with engineering, look at the range. You just can't. The towers aren't enough here. Mira la catapulta dónde está pegando, Not enough. And that's a lot of cavalry archers. ¿Desde dónde está pegando la catapulta tú, Maybe if he comes desde Mordor. His other army, he can get a surround. But he's still on short sword. It's gonna be so long until he has long sword, which is kind of what's needed here at least. Ese güey de ya lo mata Tato ya. Mira cómo cae todo, tío. So he's not even getting like a good bonus right now with his military. No, not at all. It's like plus 15. Justo mete la mejora de la muralla, tío. Qué putada. Y esta es la siguiente, ¿no? Como el legionario, pero el legionario todavía es más débil. Que el legionario es como el mandoble, por así comentarlo, del 2. Míralo, ahí está. Ya metió la mejora. Pero que a queda a gusto, claro, eso. Buah, ya metió la química ya. La química creo que sí que se metía en la academia. También aquí. O sea, en el centro gubernamental, que se dice en el otro, perdón. Aquí sí que va a caer todo, porque también... Mira, las catapultas están mejoradas, Muy de locos, Mira, es que con los CEA simplemente, o sea, con los arqueros a caballo ya lo consigue parar. Aunque pierde todos los aliados de fuera, pero no le da igual. Lo vi lo que te decía, ¿habéis visto? La catapulta.
que le pega todo. Le pega todo, la catapulta. O sea, la catapulta tiene un daño de expansión muy bestia, No es una coña. Oh man, this is so tricky. The longsword play almost coming in. 98 aldeanos en el 1, Está todo juega lo que quiere, tío. Heavy Horse Archer is in queue, Lidicor. That's gonna spell just disaster for Tato here in game 4. Como en el 2, sí. A ver, en el 1 no es tan de esto, pero es verdad que es como una arena. ¡Oh! La unidad más bonita del juego, tío. Esta es el último avance de la infantería. Tiene una más todavía, que es el legionario ya. Que es cuando se transforma como en épica. Vaya catapulta, madre mía, tío. Joder, está cayendo todo aquí, que da gusto. Samanim with some really good control there, and really just got the juiciest shot there with the catapults. No heavy catapult needed, which is usually what you get for that massive splash damage attack. And you can just see the Hittite Horse Archers. This is why we've seen Hittite mirrors on Citadel throughout this series. Efectivamente, no hay, aquí no hay lanceros, tío. The chosen play from the semifinals that got Tato here doesn't seem like it's working game 4 here. And exactamente, tío. Could he be going down? Is this back to the drawing board? Very likely. Same item, 250 kills, just 50 losses, absolutely massacring everything that Tato has. Tato is down to just 16 army, cannot really rebuild, and now the heavy horse archers, they could just flood in. At any moment where Say My Name wishes to, he can just dive the eco, or at least... ¿Habéis visto que le ha pasado a él? Lo de las carretas. And Say My Name secures the second point for himself Me cago en on Tato's home map, and we have an instead just goes for the more straightforward nómada, Damn, esto en el 1 no estaba, el nómada no existía. ¿Qué es? ¿Minoico? Sí, ese Minoico es la que yo os digo, de los arqueros. Espera, quiero echar un momento para atrás. Es Minoico, ¿no? Minoat, pero ¿esto qué coño es? Ah, sí, Minoicos, ¿no? Lo que digo yo. Los dos son minoicos, que va con las estructuras en modo como si fuese en Grecia. Pues si es la que digo yo, cuidado con estos, Estos arqueros, a ver, lo tienen los dos el rango, pero lo vais a ver, No sé si del primer arquero lo tiene, pero el segundo lo tiene 100%. Y pega desde muy lejos. Qué buena base por de Seimane. Qué buena base. Very close dock spots over there. In general, the players are pretty close to each other, so this is going to be interesting to take a look at. Now, folks, of course, you see that there's a bit of a treaty here, which is an AoE 2 feature to Nomad, but in reality, the length of that is so small. Usually, unless you go for those super agros. Las runas estas, esto que ves aquí abajo a la derecha, esto no da nada, da visión en su momento, pero ya está, no da nada. Nomad, so for those who don't know, Nomad is completely new to AoE 1. We had Nomad as a setting, but it was trash, so it never really worked. No one ever played Nomad in AoE 1. Semanim tiene una base de locos, tío. De locos, And it is very similar to the Nomad map in AoE 2, so welcome everybody from Memstream who is probably very familiar with AoE 2, so we can give some of the comparisons here. One of the things you'll note is they've both picked a Civ, which allows for very smooth scaling. They have a cheaper dock and cheaper fishing boats, which means that they have a really good scaling here for this, and aside from that, it's gonna play pretty similar. We're gonna see some rushing up to Tool Age and trying to find aquí te digo, aquí, porque es ha sido un mapa que es la arena, que han dicho que era serio, pero no se suele ir a serio, en este juego. Este juego era poco habitual la serio. A no ser que metieses el escorpión, pero lo más normal es intentar jarrasear en el mid-game, sobre todo en mapas abiertos, son los más normales. Archers, of axemen, of slingers, and potentially some scouts. We've seen a stable, but it didn't really work out. So I think the players could stick with the slower infantry compositions to keep their base secure as they can prep and expand and hit the opponent. Meanwhile, while all that's happening, get ready for some chaos because the water is also going to be extremely important to fight over. Already we can Pero está guapo que también tiene lo de los aldeanos inactivos. O sea, tienes cosas que en el 1 no tienes. Y esto mola mucho. Advantage in both of the timings on both the villager and the dock, so he's skipping ahead to 2 vills and then it kind of quickly catches up. But other than that, Lidicor, what are you looking forward to here? I mean, the docks are so close. I just feel like that's going to be
a main focal point for me. I think a lot could come down to whether you find your opponent fast. You can see that we already have a villager moving out on the right side by Taro, but given how close the players are to each other, Eso es lo del pesquero. and in general, no man, where you really don't know where your opponent is starting at, it's such a challenge to get that forward building up for the aggression, and it really comes down to whoever is able to find the opponent base a lot sooner. Yeah, exactly. And I don't think we've seen both of them are scouting kind of the east side of the map with the landmass with maybe artifacts and villagers, but not really spotting each other's TCs just yet. Now, Tato does have a villager in the south, remember, because that's where he built the dock. So he's got a villager doing shorefish in the south corner of the map, which could become a huge pain point for Samename. That could be a sneaky bit. I feel like late game or later in Tool Age, that's going to be a También os digo una cosa, los intentos que están haciendo por revivir el 1, ojo, o sea, le hicieron el remaster también. La gente al final no lo aceptó. Ya meten directamente el 1 en el 2, que es donde hay más gente. A ver si ya con eso también la gente juega. O sea, más vidilla que le están intentando dar más oportunidades, imposible. Now we see Samename going to another storage pit here, just trying to get more wood income, and also you need a second building in order to click up, so maybe missing the timing there a little bit, but no, does get it. So 24 villagers for him, and now a barracks. That's a strong plant right there. That is a good position for that. It kind of holds this whole central choke point between the two players. It's a pretty big statement, as he has another dock on the south corner, so doubling down on his fishing eco being in the south, whereas his TC is in the north. So Samename could potentially look to just take that out with early military units, maybe with his early scout ships. But Tato also could strike from behind here, and Samename kind of spreading over to this east side, or sorry, the west side of the water. So the players moving away from each other on the water. That first clubman now coming in here from Tato. He's going to find those lumberjacks. Also finds the zebras around. Hello, Mr. Clubman. You could start clubbing, possibly. I actually wonder if he sees it. Did he see this storage pit? He sees the villagers building the docks, and docks, as you mentioned before, they're slow to build. Docks might be denied here altogether by the second clubman. This is gonna be close, but the dock is finished. Lo consigue subir al final, It's just the two villagers getting pushed away, but Axeman also coming in for Tato, and you elaborated on this one in the previous Nomad game that we have seen. Wall clicked instantly by Tato. He knows how critical it is to just not allowing the opponent from sneaking a couple of men-at-arms in your eco. Yeah, it's really important. If these Axemen get into your economy, things get disastrous fast. And so Tato already walling up this north side. He's got this huge force to work with, which will be good. Esta zona ya no mejora más, se queda en nombre de hacha. Ya no mejora nada más. A big a pressure point for the opponent to add some bowmen and just range you from the wall and idle your wood line, which means they could then win the water. So even though they look safe, it is very imperative that these players find ways to expand. Otherwise, they're going to get caught in a really rough situation in mid-tool. So we have our first engagement on the water. Tato going to be caught out here 2-on-2 though. And we do have the mirror. So again, Minoan have Hicieron oro, es que prácticamente todo vale comida y madera al principio, todo. Onto winning the water for both players, at least keeping your fishing economy alive. So far, numbers are even on the water. Tato is trying to snipe fishing ships, though. He doesn't want to take a fight on the water. He just wants to snipe fishing ships, and so far, he's been pretty successful doing so. He managed to kill the villagers that were sent out to the front, now trying to get some picks on the fishing boats, and slowly but surely, his eco is pulling ahead, diving in, snipes the fishing boat, and then disengages. Also sending in some extra axemen over here, and I think there is an opening on the shore. Axeman now heading into the eco of Say My Name, and he starts losing villagers rather rapidly, actually. Yeah, Say My Name just struggling to get the walls up he wanted. I think he wanted to go bigger with his wall off, but forced to have a really tight little economy here, and now he's got 3 bowmen, so these axemen are going to get cleaned up pretty quickly. Oof. The wall off does go up, so I don't think he lost any vills, did he? I mean, maybe just a couple. So it's not too bad. If he can win the water, it'll be okay, but 5-on-5, Tato caught with the right click, does have to retreat here, but has good micro trades 1-for-1, but now 5-4 numbers for Say My Name, gonna force Tato back. But in the meantime, this fishing economy for Say My Name. Es que verdad, aquí los barcos se incendiaban, tío. Cuando ya quedaba poca vida, los veías incendiados. Esto luego, esa mecánica la quitaron. En el 2, por ejemplo, en el 2, un barco que está con poca vida, no hay diferencias al resto. Aquí sí. Le ves ahí como un pequeño fuego en el mástil.
Y es como más o menos se sabe, ¿no? Que ahí le queda poca vida. ¿Lo veis? El barco incendiado por parte de Tato. Esto luego lo quitaba no sé por qué, quedaba guapo. Estoy pendiente, chicos, no os preocupéis. Estoy pendiente de lo del... Yeah, that's huge. Picking off these extra vills is just. It's so tricky if you're Saban aim. Opa. You really can't Si afford antes digo, losing estoy these pendiente, vills, and bomba, now o lo the quito. wood upgrade Opa, que me ves is Star Wars in andándonos. for Tado, meaning A ver. +1 range on all ranged units, which means these scout ships, so we can take even better Opa. engagements against Saban aim here. You can see. Es que estoy pendiente de la SL. Use of that micro snipes 2 fishing boats really quickly. Que primero van a here, empezar just the con... one. Could've ¿Cómo se taken a llama shot esto, there, tío? but chose to Con instead Asia reposition. y luego ya van One al ship lío. goes down, trading evenly here, and they will trade again evenly, but Salmon aim now on the back foot. Se lo vuelan todo, Full retreat from Tata, who just goes for the full surround and forces Salmon aim to fight. Yeah, he understands that right now he's shutting down the fishing eco of Say My Name. Say My Name is taking a big beating on Say the my eco, so he name, could say my sends in name. some scout ships from the north as well. Once he takes down the Opa. vessel from Say Opa. My Name, the fishing eco Opa. is gonna be gone. Tatito la tiene bien esta, la tiene bien perfiladica. It's just much Es. stronger for Tado. Keeps sinking these fishing boats. Luego he dicho, chicos, luego nos pondremos a castear un ratico. He's got his battle to the metal. And he's getting Hasta lo que dé ya la tarde y a la noche no haré América porque luego jugará el Madrid la Champions y lo quiero ver, la verdad. Ya habrá, aparte habremos hecho hoy bastante directo también. Dude, I'm telling you, man, Tato has looked so freaking scary on Nomad. Game 2 against VNS Cool was so dominant from him, and Cool is probably one of the best players in AoE 1. So him now to look like this is just so scary. Obviously, his comfort level with the mechanics of AoE 2 going a very long way in these games, but my gosh, his Nomad gameplay has just been so good. Rock and roll. This just looks La gama que hace dominant. parece que le fue luego, ¿verdad? 41 to 24 villagers. Complete ownage on the water. A ver cómo This whole produce Tato, TC section for Say My Name is he's in retreat. He's on all of his vills are on berries. Oh my gosh. It's Say My so Name has no difficult, upper. right? Like those berries on the shoreline are being shut down by the scout ships. Fishing eco is gone for Say My Name, so it's very difficult for him to get any kind of access to food. And if now Tado decides to double down on land, which is exactly what he's doing now, adding some extra bowmen and some axemen, he could just Buenas, una pregunta. Dale, calor. berries inland as well. Yeah, the population whenever it gets to 2 to 1, that's when you just kind of can tell. Buah, qué buenos esos arqueros, Kind of soon. I mean, this is a really nice counterattack for Say My Name. Vaya manera de tocar los cojones a la madera, Mira que es una madera importante esta, pero claro. Meaning that there's some opportunity here, but Tado's got Aún así es que ha perdido todo el mar ya, O sea, aquí ahora sí mañana tiene un problema muy serio, Mira todos salían los paradites de Tato que no están haciendo absolutamente nada. ¿Cuánto lleva? Yeah, he's doing everything he can. It's just coming a little too late. Now Tado is pumping out fishing boats like there is no tomorrow. Axemen finding the villagers here on the berries. As you said, when it's double the population, Madre la que le va a dar that's when aquí. you know things are getting rough for Say My Name here. I would not be shocked to see Tado thinking about bronze. Mamá la que le va a dar por aquí, Yeah, he doesn't have the resources stockpiled right now, but you can see that that's Si no gana el his mar, intention Say My Name because está muerto. he's been adding fishing boats behind this. He Está más realizes muerto que that muerto. he's just won the sea completely dominantly. So I think he was adding some fishing boats, and behind all these scout ships, he can just fully fish boom now and just completely dominate this game. And that's exactly what he's doing. Adding more fish, getting closer and closer to Bronze Age. If he gets there, it's game over for Say My Name, no questions. Until then, he might have a glimpse of hope. If he manages to get a lot of eco damage done on Tado, Ha perdido the también scout todos ships los will muelles, get ¿no? Ya. intercepted. Most of them will be por sunk ahí. as well. So water is now Esto fully no lo under recupera control ni of Tado. pagando, tío. And all Say My Name can hope for is maybe being able to find some damage on land. You say fully, but there's a scout ship with 1 hit left. Oh, so now it's fully under his control. Estaba guardando también, digo que me dé tiempo porque creo que es un formato 7, esta tiene todo ganada ya. Con que le gane el tierra. Creo que sí que ha afectado la altura, porque no la venden la altura. It's a nice little hill for Say My Name, right? Like, O sea que tricky for cuidado con Tado, esto, to fight uphill there, and No sé hasta qué punto puede it's done it, ser. but that was an expensive Se hill puede to modificar take. el juego, pero está bien que de la altura también cuente. Hard. La verdad es que es una cosa que me gusta. It's worth it because you're still picking off those valuable archers that are so difficult to replenish for Say My Name. Now it's an even ground fight. Opa. Tado, he's
he's going to get cleaned up, but there is the next wave coming in. And once he breaks through this line of defense, he's going to get those lumberjacks picked off. I would love to see some scouts being used maybe by Taro. At this point, his opponent is exclusively playing archers, so scouts could be a great response to that. Maybe even slingers. You think he could just cancel everything and go bronze, and then the game would be over too? Esta partida es un poco absurda, ¿no? Largarlas, que está muertísimo, tío. Not about 7. That's I can't do math, but a lot. You did have that. Lo que me extraña es que Tato, sabiendo la subida que tiene, no suba, O sea, tiene 27 en comida y no le da, tío, para poder subir. Es verdad que tiene, mira, que tiene ahí 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi 12 arqueros en cola, que es todo comida. Este primer arquero no vale oro, es todo comida. Pero todo comida. So if you just keep doing this, keep exchanging armies, slowly grind down the opponent and make the deck switch into the scouts, that's gonna win you the game. Indeed, first scout now coming in. It's going to soak up so much arrow fire. Even just one scout supporting these bowmen is such a game changer for Tato. Yeah, and once that gets to 3 or 4 scouts, this hill is going to be his for sure, and that's going to put Name reeling. And Tato might just go for the raid here. Tato's just being very cautious not to engage up the hill here. Name still fielding an impressive military, but notice down Tato's queue behind this. He just keeps queuing more and more fishing boats. Yeah, and it looks like Say My Name forfeits the hill over here in an attempt to push away the scout. This might be Tato's window to go up on that hill, but he's just going to wait for some more forces, playing this one very cautiously. Respects Say My Name's ability to come back into games, and let's not forget, we have seen some chaotic games in this series. No reason for Tato to risk anything. He can just dive when he feels confident about it. Time may have come for that, although archer numbers seem rather even, and indeed, Sí, se nota la altura, sí, he will think twice about pushing that hill. Es que le saca el doble de puntuación ya, It's just been such utter domination from Poca Tato. broma. It's kind of disgusting when you think about it. Like, every element of it has been so good for him. He was up like half of it. Cómo me gusta, se juega fuera arqueros, tío, Like 5 vills in the Tool Age, and now late Tool, he's just completely. No toca queda mi creo. Ojo, ese voy a hacer como en el 2, tú. Pasa que igualmente. He has to win on a water map though, right? Netty's still in the pool if he wants to win this series now. A todo esto ahora que me fijo. Gracias, Meta, por el plástico del follow. And that seems Esto es el H1, ¿verdad? Sí, sí, este es el 1, tío. Esto es el DLC nuevo, que sacan el 1 en el 2. Pero es el H1, tío. ¿Te pensabas que era el 2, tío? Nada, es el nuevo DLC que sale ahora el 12 de mayo. Sí, sí, está dentro del 2, está dentro del 2. O sea, el DLC va a ser. No, es que tienes el tuto de. No, ¿lo ves? Es el 2. Es el 2. Pero con el. Van a poner el 1 en el 2, digamos. Que está dentro del 2. Efectivamente, efectivamente. Que valdrá, creo que vale 12 euros o algo así, vale. Claro, es la clave por eso mismo, quiero decir. Eso de Men TV. Pues eso está guapo, porque en el 1 como tal, o sea, es como, tal cual, es como si el Broward lo metes en el StarCraft 2. Siendo Broward, ¿vale? Las mismas unidades, los edificios, el meta, igual, pero con las mecánicas del 2. Que puedas hacer grupos de control y toda la pesca, ¿sabes? Que puedan migrar mejor. Por eso te digo que están haciendo esfuerzos para que el 1 realmente se reaviva de alguna manera. Que aparte de Vietnam se juegue en otra parte más. Están haciendo unos esfuerzos de la hostia. Yamato, hostia, los Yamato me encantaban, tío. They can also flexibly go into archers nicely. No water for the Yamato to use their bonuses on. Sí, 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 aunque parezca raro, Yo por eso, cuando me estoy explicando ahora, es un poco raro, ¿sabes? Porque dices, joder, ¿cómo explico yo que es el Age of Empires 1, pero dentro del Age of Empires 2, ¿sabes? Pero es el Age of Empires 1, pero simplemente con las mecánicas del 2. Que es raro, ¿no? Pero joder. Es raro, pero bueno, al final lo entenderéis. Where this map has been maybe a little more wallable that we've seen the generations of so far, as this is a brand new map. Like, does Tato just play safe? Does he go all in? What are you thinking? I do not know, especially because this is the first time, I think,
that we are really seeing Desert Ridge being played. Mientras esto empieza me voy a hacerme otro cafelico, tío, pero ya fresquito. I wouldn't be against Taro just going for the same all-ins that Say My Name tried against him. I feel like there is just so much potential. Justo me ha hablado este ya. We could see that, especially in game number 2, how close Say My Name was to winning the game with that. And Taro played Assyrians in that game. He knows fully well how capable a Shang or a Yamato cavalry all-in is in Tool Age. Remains to be seen if he tries that. Let's take a look at game number 6 to find out. Yeah. I just get so excited whenever we jump into a new game. I want to see the map. Show me. So exciting. Oh boy. Can Taro find a way to deal with the late Tool Age of Assyrian? Because we kind of saw that was the case in game 2, right? Was that late Tool Age. Once you get to that like 10, 15, even 20 bowmen, it seems so hard to bring down when they have that extra attack speed. And the map has been messy, right? If the map is clean and you can wall with stone walls and you can make scouts because you have farms, then I don't think it's too scary. But if you can't wall, if your economy is all spread out over the place, you don't have a lot of food, and scouts are very food heavy. So that group of bowmen can just roam around and deal damage, and you can't really afford to mass scouts in the way that you need to. But if Taro can wall his map, which it looks kind of wallable, it could be interesting. And also, if Taro gets a couple of the elephants, so this map features a large ridge, a large like kind of hill in the center, right? And there's a bunch of elephants on that. And so maybe Taro's going to go to the center and try to pull some of these elephants early to support his early food economy and really sustain that scout production. But if he can't wall and stay safe, then things get messy. And you can see there's a bunch of Bessies hanging out on top of the hill there. Yeah, that's a big thing. And if you ever start playing into that cavalry style play in Tool Age, one of the things that you will get from it is extra mobility. And that mobility can be used so effectively when it comes to securing those additional elephants and just making your food economy very well streamlined. Yeah, exactly. Vale. But it's all going to come down to this strategy choice by Taro. Pero seguramente, chicos, última partida que lanzamos, ¿eh? De esto, que ya nos iremos para StarCraft. I think he's going to try to make Que, bueno, todo sure he eso no has sé an cómo va. archery range on each of Taro's Más requests, anuncios todavía, I joder. think he's going to want to make sure that there's pressure everywhere and that the Vills can't deal with it. Whereas Taro, I feel like his game plan is going to be to try and wall off and support. Obviamente, chicos, tendré que cortar directo y todo, no os preocupéis, pero tendré que cortar directico. So far, from what we've seen of the meta, that feels like it makes the most sense. It would make sense in AoE 1 Classic, but the Tool Age was just so different, right? We see this new. If you're new to Return of Rome, guys, Más que nada para poner las escenas del otro. Adjustments made to the Tool Age RPS system. So before, what you saw is what you got, right? Only the Slinger had bonus damage versus the Archer, or the Bowman, sorry. And now we have more of a triangle that really resembles what you see in Age of Empires 2, which is the Scout does really well against both the Slinger and the Bowman. The Axeman does really good against the Scout, and then the Bowman does good against the Axeman. So we kind of have a very similar triangle and cyclical, like, Ya la tengo por aquí element to preparado. how you want to play your Tool Age. No preocuparse que está por aquí preparado. On display on a lot of these open maps where in the past in AoE 1 DE, for example, we would see just like 50 slingers or all-in axers, and that was like the extent of it. Sometimes you would add bowmen to like shoot villagers. Ya digo, esto sale nada, el día 12 estaba puesto que salía, O sea que el viernes no sale. And we've seen that come into play several El times. viernes. Players have lost games because they Ya mejor didn't tengo Bro, respect no the sé si a lo mejor lo puedo cambiar el And sábado, pero players have won bueno, claro, games si es por la mañana, because pues tengo el they Fórmula 1, planned mira. and played it. Su It did puta these madre, tío. really surprising tech switches, so De verdad, I no really like paro, these no open paro. maps. This one's kind of a mix of open and closed, and I'm excited to see what the players have in store for us, because I have a feeling that Say My Name's gonna not go out quietly here. I have a feeling he's got something in store. He's got a plan, surely, right? For sure, but it looks like we're going to have a bit of a head start into Tool Age by our red player, Say My Name. That'll a little bit slower up there. He's going to click up with one less Ya va villager, ratito, two, and you asked me this question prior to this game. Will Taro go for that same all-in style approach? Los proxies están al orden del día, tío, en el 1. Much a possibility with 4 villagers moving out here. When Say My Name did that style, he went out with 3 wills. You can justify having a little more. Están out here pero al orden because you del can día, have these tío. elephants.
But I would love to see Taro doing this. Indeed, 5th villager coming in. Barracks now complete in the middle. Let's see if he's going to play into a stable. Instead, it's just going to be a storage pit. Now, one of the things that might be a little weird for AoE 2 fans in here is that hunters do a lot more damage. A los años, los druses que son demoledores, tal cual, Tal cual. Puedes guardecer, pero claro, el TC no pega. ¿Sabes lo que quiere decir? No tira flechas. And here's the big moment. What are these openings gonna be? What is Say My Name thinking? Already getting the wall upgrade and market range, so it looks like it's gonna be like a Bowman defense style thing here. Meanwhile, Tato is getting the Axeman upgrade, so maybe a bit of a misplay. Gonna get hard countered by these early Bowman. Pero aquí se ha cerrado súper fácil. Ese Manin le ha salido un pedazo de mapa, Bueno, a Tato también. Tato tiene los dos saberes por alrededor, cerrado hasta abajo del todo. That gap there, you can see Say My Name just checked it. He was like, "Is that a hole? Like, what the heck?" Immediately checks it. Make sure there are no holes. Like those Axemen mean business, but yeah, there is the scout play from Taro. You can see that in the middle, and it's the strategy that Say My Name essentially pioneered in his entire journey in this tournament. Basically, stop villager production, go very heavy on the scouts. Something very reminiscent is being done here by Taro. I think Taro might be... Wait a second. First of all, Taro is adding a couple more villagers, so it's not as... Hostia, pero nada, tío. Se me está jodiendo el HDMI, tío, del monitor. Me tengo que comprarme otro, tío. Me va fallando. Que espero que no me pase casteando, tú. Le entra. A nosotros cerradito. ¡Qué putada! Mira qué rápido se hace la muralla aquí, Of Return of Rome, like tournament gameplay. It's a very risky strategy in AoE1. As you guys can tell, like unit players are very aggressive and there's a lot of really damaging units out, but Say My Name walled off beautifully, my dude. And he's got this Bowman. He's gonna be okay against these Axemen on the wall. The scout play for Tato's not gonna do anything. And now, what's Tato's follow-up really going to be here? He's added another barracks. Looks like he's going to try and bust down. He's got the middle map control, so he doesn't need to do a huge farm transition when he had these two elephants. He has all this extra food to propel his opening, but I don't know, man. He's got to move fast. He's going to be surprised by this. He's gonna. I think Tato has no idea. Tato has no idea. Yeah, he doesn't. He definitely doesn't. He's prioritizing just a couple of slingers over here, thinks it's Bowman. He's going to be surprised to see that it is actually Bronze Age from his opponent, and now Wheel is coming. Aquí Tato para que pueda subir le va a tirar todavía la vida, ¿no? Imagino. Que se juega full arqueros, tío. De aquí me viene un poco la manía, de jugar arqueros. Yo no más jugaba en el 1 arqueros, tío. A ver los sonderillos, tío. Les ha cambiado la animación, a los sonderos, así no son en el 1 real. O sea, en el 1 es como que te la lanzan así, ¿sabes? No te hacen lo de... ¿Qué han puesto aquí? Really pulling out some extra strategies. The Assyrian fast bronze into chariot archers is a classic, but honestly, a lot of people think it's like, oh, this is all AoE1 is, but actually, this is super rare now. So this is really exciting to see. You don't get this too often, right? You do, but like, it's not the meta on a lot of open maps like this. But here we see Say My Name took advantage of a somewhat closed map, and it's looking good for him. Tato had an instance against Cool when he was stuck in Tool Age, had to fight against a Bronze Age opponent for quite a while. Bueno, ya empezamos, Ya empezamos, tú. No, hombre, no, ahora no. Todo mal, tío. Putos anuncios, tío. Joder, Jume, Jume está aquí ya así, flotándose las manos, así. Joder, macho, ahora que voy a comprarme la Play 5 me la ponen todo el rato delante, tío. Me cago en la puta, El algoritmo, Cachis en la mar, Edita fotos con borrador mágico y elimina las distracciones. Lee, habla o escribe en otro idioma con traducción instantánea. Y disfruta de hasta 70. Vamos, hostia, queremos ver sangre, coño. Por cierto, ¿qué día es de la SL hoy? El 7º día. Llevamos una semana. Hay un break de 24 minutos, Con la calma. Con la calma.
And that's still a possibility for him. He's got a healthy villager count. En 24 minuticos empezamos la SL, caballeros. So he's yet to click to Bronze Age. But if he can buy himself some time, maybe he can start steering this back under control. But as you mentioned, ¿Y esto cómo lo parabas, tío? Jugando caballería, ¿no? Porque de otra manera lo veo complicado. This is actually one of the first times we're going to see one of the interesting implications of the balance. So we have seen in the past, we've seen how the Axeman can kind of fight against cavalry when you're down, and how Bowman. Que el hondero era counter, pero aquí pilla mucho más que el guerrillero. We finally get to see that scouts are actually still a good unit against a Bronze Age opponent going all in archers. So madre mía, para que dé una flecha, bonus damage and the pierce armor, and they're fast. So if Samanim isn't careful and gets caught out by a huge. Lo de la puerta queda raro, sinceramente. Queda bastante raro, que se abra así de golpe y como ¡pum! Queda un poco raro, pero no pasa nada. Yeah, Taro is thinking about it. For a moment, he stopped production trying to get up, and you see he's stockpiling some food, but he still needs to buy a lot of time for himself. Back at home, his base is wide open. He's got some villagers out here on the ridge as well, taking the elephants. He's made his base nice and confined, but those chariots, at the very least, can shut down all the farming eco. Taro, he says offense is the best defense. He's going to try and march up on the enemy base. Only to be greeted by a lot of chariots flooding his Berryvilles, and they are running in the wrong direction. Oh, this is becoming disastrous for Tato, who had such a dominant performance on Nomad just moments ago. Es que esto para raidear, poca broma, GG instantáneo, Al loro, Vamos al siguiente. Buah. Romanos contra cartagineses, coño, el puto derbi, Mediterráneo, aquí se va a jugar a mar 100%. No sé en qué galaxia un tío con un trapo hace counter a un arquero a carreta, pero venga, va. No hace. Hace al arquero más al primer arquero, digamos. A la carreta no le hace nada. No le hace nada a la carreta. But that's a detail we don't need to talk about because we're on AoE 2, baby, or Return of Rome. Everything's different, right? Y más cuando está bosteado, que está ahí estaría con upgrades. Aquí porque no tenemos el Capture Stage ni nada, que no podemos ver los avances que tienen, pero ya te digo yo que pero ha quedado muy top, Tío de taparrabos completamente. Oh my gosh. This is just so exciting. And on the right side, of course, with yeah, it looks like he's just scouting his own wood lines for the time being. You can see that little red dot move to the left of his base. Actually getting some walls up if I'm not Vale, vamos a mistaken. copiar esto. Lo voy a ir preparando porque en cuanto ya acabemos de aquí, nos vamos para el otro lado. Y séptimo día. Vale, perfecto. Que me acorde a no darle a aceptar, porque si no va a cambiar todo ya para el título de luego. De momento se sigue aguantando. Nada, chicos, esto si acabamos ya esta partidica, que no creo que vaya a durar demasiado, si no la iré ya avanzando, porque si no me va a pillar el todo al final. Y ya sabéis que ahora esta gente ya no hacen breaks, de media hora, empiezan las series volando. Que por otra parte ya está bien, porque no vean, vaya show antes, tío. Porque para una serie, una hora de espera. Bueno, pues aquí full mar, ¿no? Están pegados por el lado izquierdo, por ejemplo. Creo que hay un pequeño vado donde pueden pasar por encima, pero esto se tendría que jugar mar. No tiene mucho más tampoco. Pero bueno, yo creo que con el este 1, o sea, Age of Empires 1 en el 2, creo que va a pasar exactamente igual que con el Age of Empires 1 Definitive Edition. O sea, al principio juega la gente, pero luego no juega al 2 y ya está. No tendrá mucho más. Estaremos los 2-3 frikis como yo, que alguna partida le echaremos, pero poca historia más. Lo que sí que quiero jugar son las campañas. Sé que hay como 4 o 5 campañas de Roma, Cartago, Egipto, Babilonia. Eso va a ser una locura, tío. Es que es eso, tío. Me sale el Fórmula 1, las campañas de aquí, el Diablo, tío. Dejarme vivir, por favor, tío. Dejarme vivir. No pido tanto, tío. As much as you can call it a full wall off, it wasn't really a huge effort being put in there. That's a very lucky forest spawn for him. Que solamente con el Diablo 4 ya, con el contenido que va en Diablo 4, voy a tener ahí para un mes y medio, tío. Qué locura, tío.
Looks like Taro is going to sneak past, but Say My Name should have the walls up in time. Yeah, I mean, no one's even up yet. We're still in the Stone Age. There's the first click from Tato, and there's Say My Name just behind, so we have a really close game on our hands. The next big thing to look at is those dock timings. How quickly do players add the dock, and what's the first thing they train, right? We've got two different civs. We don't have Minoan for the first time on Mediterranean in this tournament, so we don't have someone with the cheaper ships to really make use of a fast scout ship rush. And Tato, does he notice this? So that Vil just walked by line of sight. Did he I notice? think he loses the ruins, that's why. Because you look at this map, and sure enough, the house should be enough to spot that villager, but Taro might not be looking here. But losing the ruins should tell you that there is some... Puto dato, tío, So Taro should be aware of that. Haciendo proxies, pero el otro creo que también está haciendo exactamente lo mismo. O sea, los dos jugando a proxies, tío. Es mi puto juego, hecho para mí. Arqueros y proxies. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Respond to that villager being up there. Ya no, Yeah, but both players, neither player getting the full wall off yet. Both players are going to have an exposed economy. Unless Say My Name sends a Vil up to the north now of his base, Tato's going to get in with the clubman and deny that wall off. And he goes. So he walks past the house there. So both players are now aware of the situation. They must both be aware. Scout ships come out. Stonewall comes in for both. So we're gonna start to see that Stonewall for Say My Name. So he's gonna try and protect against the Wood Lion, and same deal for Tato. So a very mirrored situation here. But the biggest factor now is going to be if you lose the water, you also lose your wood line because there's going to be axemen everywhere else. So you have to be super careful here. The clubman getting in, Tato has some of the... Es lo que te decíamos del TC, que aquí como no pegan, tío, es como... Campicha esto, ¿sabes? He's also going double scout ships. You can see top right, he's got 2 scout ships made from 2 docks as compared to just 1 coming out from Say My Name. So that Axeman distraction could actually prove to be very useful. Here comes the scout ship, prevents the repairs and starts harassing those critical lumberjacks. Putada This is gorda. troublesome to say the least for Say My Name. Has to flee with these villagers. It's definitely not the start what he has hoped for. Now both players getting mild harassment in on their economy, but here's Tato with 3 scout ships, like you said, that double dock opening, and now these villagers trying to build a stone wall against the dock, gonna go down. 1 dies already, so decisive lead now for Tato early on in this game. Yeah, forward just now coming online for Say My Name. He's got a clubman moving in, but no axeman upgrade, no villagers being produced, nothing else, and Tato is just gonna flee. He's got a little room to work with over here, but remember, he cannot cross that. Madre mía, qué matanza, tío. Still gets the kills on those villagers. And look at Say My Name. Nothing in queue. Lost a bunch of villagers. 7-0 is the KD. Whoa. Say My Name just got absolutely clapped so fast here. That was so fast. Say My Name's down to 12 Vils. It's crazy. And he has no pressure. He has he lost the water, he lost his economy, and he has no real counterattack. He does have 3 bowmen in queue on Tato's land, so his last ditch effort here is to try and beat Tato with like this counterattack. I don't see this working at all. It feels like a long shot, especially because Tato having water control now, he's going to start mixing in the fishing ships. And once those really come online, he will have either equal archer numbers or he will just start mixing in the scouts. His houses are being clubbed down right now, but not even the Axeman upgrade is in right now for Say My Name. Tato, he might transport here. Like, legitimately, that might be his best tool right now to get out of this position. Tato could do anything he wants. Qué partida más locas, tío, Like, get out of what position? Like, Qué partida he's más winning. locas, tío. Why would he leave anything? He's got this on lock. Like, I really don't see a world in where Say My Name really makes up for this. I mean, these archers are slowly building up, but he could just do the shorefish for now. He's building up archers to the right of this aggression. Say My Name has 2 scout ships alive, but no dock. Say My Name has no wood income to secure another dock, realistically. He just built a storage pit maybe in the north, but that doesn't feel like it's going to be anything. Yeah, Oh, I think man. Tato is about to find it. He's heading north with the Axeman that he has. He knows fully well that that's the only direction that Say My Name could have gone. And once Tato picks
these units off inside his base, it should be over. Notably, Say My Name is gonna be utterly housed over here. Vodka is highlighting that to us. Buah, tiene la mitad de población, que Tato el otro. Vamos. Let's just say upsetting population cap right now. Has to rebuild those houses, which is naturally a challenge when you barely have any lumberjacks working. Yeah, and here comes Tato now moving out with the bowman, but Say My Name does see it. First engagement comes in. Decent marker for Say My Name. Tried to get a little bit of a block there, get some extra hits in. And Tato, for some reason, is running his entire economy through the scout ship. He's kind of stuck here, but I don't think he really Momento complicado, He's just so ahead. Mira esos aldeanos. Doesn't feel good. He did stonewall off this right side, so he's gonna be able to work something. And Say My Name now. Mira cómo le hace el body block con la wall. Say My Name has a lot of bowmen. Ay. I feel like we are getting close. Ay. Game number 2. Just each side. Esto de aquí está muerto, As you said, these archers should be able to deal with what Tato has right now. Tato has to fight his way out of this one if he wants to survive. We'll have most of the villagers picked off. Cómo pegan esos arqueros, se parecen metralletas, parecen etíopes, tío. This might not be over just yet, Winston. Yeah, you say that, but I mean, you have complete unfettered access to the sea. Do we see any sneak docks coming in? No. So it feels hard. Tato has secured a woodline on the east coast now, and these Vil kills are nice, but, well... Chapo, veo jodido a Tato, está encerradísimo, tío. It's very nice. Tato is now housed, losing all those houses himself, and he's still yet to find those villagers on the north. He's looking for them. He's kind of trapped in here on the right side, has some access to food and wood, but those resources won't last forever. And I guess the alarming detail I'm looking at right now is that it's not like we see more fishing ships coming out of... Tú imagínate aquí los TGs, los por equipos en Age of Empires 1. Tiene que ser una puta locura, tío. Tienes que ver a más unidades corriendo por todos lados, tío. He's still down. Actually, never mind. Let's enlarge that panel at the bottom. I'm having trouble seeing those tiny numbers, but is that 30? Mira. Big question. It is 30. Encerrado, no lo siguiente, It's not very close. But it's not close. I agree. Aldeanos 73 para 20 en este caso. Militares fallecidos, pone. Bueno, imagino que la flota también naval infunidad, ¿no? Then maybe there's a chance here. I mean, he's got the position. He's got a safe economy, and Tato kind of doesn't outside of the ocean. And what's that I see in the very north corner? Is that triple dock? Am I crazy? Could be a stick it back into this game. Yeah, there's a scout ship coming out. You can see at the top right. So he's getting back onto the water. I think he needs to conceal this for a brief moment because Tato still has more scout ships. But he's about to bash his way through these walls. Archer numbers still looking a lot better for him. Tato trying to hold off those clubmen, walking the pigs. Gate slowly being burnt down. You want to get through the walls, not the gate, because the scout ships are nearby. But if Say My Name ever gets in here, that could be the end of Tato. This is all the economy that Tato has. I mean, I don't think the bowmen can realistically sneak past this. They'd have to go up the hill. Sí, pero métete ahí con las galeras, Mira lo que viene por aquí. That move. Meanwhile, Tato breaking down the wall here has the scout ships to support, and oh boy, Say My Name's position is getting a little dicey if you ask me. I have to agree. Although, you see, he's now using the mechanic of garrisoning those scout ships inside the dock, or more like just producing them into the docks, waiting for him to pop those out. He's down by 13 eco. He needs to find a way to do some damage, but don't forget, the fishing ships count as eco. So if he pops out those scout ships, pushes Tato's fishing eco, he could equal out those eco numbers very fast. He's also equalizing the archer numbers. Look at that. Tato now with 30. Sorry, 27 to 16 military. So it's going to be hard for him to ever make enough scout ships to attack. It's going to be hard for him to ever make enough archers to hold this. He's going to try and hold the hill here. Has the advantage, forcing Tato back, but briefly. Now here's 8 scout ships. Now the trick is, do you go for the fishing eco and let Tato like group his military? Oh, and he breaks in as well. That's big. Oh. That's huge. Apart. Say My Name has to hold this hill. That's the only way he can take this fight. But if he does that, he cannot clean up the axemen. Looks like Tato is going to take the fight up hills, though.
Esto todo tiene mal, Buah. En un momento se masca la tragedia, tío. Con lo rápido que va el juego. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? There's no way this is a comeback. Is there? El rato que llevan en la segunda edad, But Say My Name somehow has the score lead. Excuse me, Litakor. If Say My Name ever makes it to that east side, if he ever makes it to that river, if he keeps holding this hill, like the fishing lead is basically gone. All that really Aquí se acaba de comer, and Say My Name in terms of economy is this one wood line. Buah, pues cuidado ahora, porque se le queda toda la economía súper expuesta. Quitando la de Mark, que ahora la vuelta a controlar. El hermano tiene Say My Name. Pero claro, aquí ahora verás. A correr. Buah. Buah. Qué puto drama, tío. Mira, 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 mira. Qué drama, tío. Aquí en el 2 los meten los aliados dentro del TC y venga, se acabó. Pero claro, aquí ¿qué haces, tío? Morirte. You can't stay here chopping. That's not gonna work. Buah. But you're winning the water, I guess, is your consolation. Oh my god, so many bills are just getting peppered here. Oh, they're all dying. Oh my gosh. Vaya matanza, Oh my tú. gosh, Shane, my name's not Mira, mira cómo cae todo, chaval. Look at that, it's just a massacre. He had the villagers tossed on the faraway trees where the archers can't range them, but as they walk on to drop off the wood at the town center, they just walked into their demise. Now Say My Name has lost most of his villagers there. He still has a huge fleet to work with, but virtually no villagers on land. He's got a couple in the north, and I guess he's gonna try and rebuild there. Tato never spotted it, but he has to kind of know now that someone was up there to build those docks, and his TC is gonna go down. He won't be defeated because he'll have the TC in the north. But all those units are dead, and now Tato's gonna try and make a comeback on the water. Qué locura. Just leaves these villas to die. There's really no hope for them. My gosh. Ese Edge uno bonito. ¿Qué pasa, mano? Sí, tío. Buah, iba a perder el mar ahora. He's got the numbers. Tato's got the numbers over here, and Say My Name. He's going to lose his fleet. Lo que le faltaba ya perder el mar, When he does that, rather, Sí, sí, se lo pierde. he's going to lose his entire fishing Oh, gate, GG. rendering him to just like 5 villagers still Oh alive. my gosh. I think Wow, Tato Say has My this. Name. Estoy bastante hype, con esto, Manu, yo. God, Tato. Bastante hype tengo. What a game, dude. I thought this was just a clap. I was like a little disappointed. It was like this game 7 was a little Es jodido, pero muy lame. gracioso de And jugar. then Sí, sí, sí. honestly, Say My Name Yo también voy jugando, is- tío. Ya este torneo me va bien porque así más o menos me sé un poco alguna que otra build, cómo empiezan y toda la historia. Pero tengo mucho hype con este juego, tío. Más que nada porque no tenemos idea de jugar ninguna buena. Bueno, yo pues estoy mirándolo ahora. Me he puesto a mirarlo porque este fin de no pude verlo, nada. O sea, ahora mira, justamente cerraré y me pondré a castear el StarCraft 2, que nada me va a empezar, por cierto, la partida. O sea que espero que esto acabe ya. Mira, me quedan 5 minutos de break. Pero sí, sí, nada voy a empezar. Cuando salga esto también le daré yo calor. I can tell He you, had 15 fishing boats. those are all dead. Wow. That was fun. Oh god, what a rat. He's trying again, baby. It's the decider game of the grand finals. Of course he tries it, but let's be real. He is down to 16 population. Tato has dominance on land, on sea as well. No way to redock. And I think Tato now knows exactly Está ya where his muerto. opponent's new town center is at. He's going to start marching up with the archers. ¿Lo jugaste al Luna en su tiempo? Le jugué muchísimo, tío, al 1. Down to just 11 Porque hubo un tiempo que cuando estuvo el 2, yo el 1 no lo tenía, tío. Entonces nada más quemaba, o sea, el 2 no lo tenía, nada más quemaba el 1, tío. Y lo quemé durante muchísimo tiempo, lo quemé el 1. Por eso estoy muy hypeado con esto. Ya, y encima con las mecánicas del 2, digamos, que ya puedes hacer grupos de control y todo. Yo me acuerdo de... Ya, pero las campañas no vendrán como tal, ¿no? En teoría.
Serán nuevas, no sé. A mí me da igual, A mí, si me ponen las clásicas, las jugaré igual. Y si me ponen nuevas, también las jugaré. Porque las campañas son una pasada, sí. Me daba mucho miedo, la de Roma y la de Aníbal Barca, tío, que tenías que meterte en esa, que tenías que ir por un pasillo con todos los elefantes y todo. Full torres ahí de... que eran como los escorpiones, tío. Madre mía, tío. Para pasarse esa misión era... Porque me atrae muchísimos recuerdos. Sí, ya te digo que aquí le estaré matando. ¿Qué pasa, Kirky? Bueno, esto es GG, ¿no? Porque aquí esto, a ver. Sí, era un GG, pero fuertemente. Pues nada, guapetones, voy a cerrar. Me acuerdo la típica de Babilonia. Y tanto, tío, que la primera misión empezaba solamente con un monje y tenías que irte a la base de la derecha, al amarillo, a convertirle en un aldeano y a partir de ahí empezar un nómada, ¿sabes? Que empezabas de cero. Y a los dos sin mirarlo, tío. Increíble, sí, 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 completamente, tío. Completamente, tío. Pues nada, chicos, ya lo hemos estado viendo. Nada, cierro y abro StarCraft, señores, que empezamos ya con la SL a las 4 de la tarde. Así que hasta ahora mismo, chicos, cierro esto y ahora volvemos.